차기 트라페디 튀우 야나 실 잡디 내땅 레줌베 옆 예버도 따곱다 트라페 또도 호가 옆다 델레 소시 예미 초기 괜찮 미미지 곱이 차기 내땅 십제 배곱 차디 노 심젤로 마준비 해마 트라페디 카페디 담바라 차기 내땅 레줌다 맵 테테위 딱선 유미수다고 차 맵 테미수 랄린 탑니며 괜찮다 맵 테위 딱선 유미 차 같이 베로 랄린 탑 미둡니다 게시 괜찮 여바진 랑긴 여도 베세 차기 촐레 원sab다지가 태거도 되어탑고 차기 레니 에와 치탕디야 카 지베 피우이 차 레줌 여바진 딤 아타 할루 되니다 차 맵테미 임바진 딤 루디카카베 되니 차 레줌 임바진 소지 아타 할루 되니다 차 맵테미 임바진 납다 ngo장루 중차 레줌 임바진 렉소 깜베 되니다 차 맵테미 임바진 박복루 주둥 튠중기 라질로 차 레줌 임바진 찌찌구 자 마드니다 차 맵테미 임바진 찌찌구 자디둥 कर्म फिट की छादी साजुन शाने द लालिन थापनी तेले ताजी बेथंगी शिजै खोजेसु लेजुम बे खेंगोबदि कनुवा खाचे सशुनी Timburugi janda trukan letariza pümgi jang tongi lerim so püni kotsupta chikasane tim takalapa lerim zimi yolu lerim pümi sugi hon lerin zomgi kussambola ta totogi lerim tinalo tambara chusu tugi nesu dida tigi tunshida di shemi lerim deso rimbashindo berasi so se shuye de deso itala tambara nesu janda shuge Janda trukanalo chusu tugi nesu sodun dipüge. Niyamgi netang netendiga kapki sansam tsu lo cheda sumlapjigiri godam shabi shu dari logo chedubi de punsulingi sansam di lunchon lo de sirigi logo chi nambi shuma jagargi mi jale chedi dulu hoyob mate dumisoya sansam tomka sono. De zumbe gelifu da samduk jonkargi gesung tsuya go chimidate jagagi mikung tsu tet kadaso tadi suwa bedito. Tarope magatsal nganglam da samtigi gesung tsuya tobalara go chidebi.
de tari tuba pinim iro sansam go chimidigi tomitsu salandi sansam thungka jumi lasha thup ime de ga kap ki sansam chuya chilonik tong kechi chida sumbigi nalu neyam thumbi shu godam jayp i tari sansam chu logo chimida te paru namdu tha ju de te tashib gupchu lapchong yep i tashib bami namdu gotamba de pebugi ga sakatmandu ju de tasatuba chusi cheda chuchi de chiga paru namdu thana chaypi den namdu dinalu duba sumchu so sum yesala kechi shidi taship su imda khong chachapya USA da Germany de Australia so chidi gakap madu chutham na de hyp ime ti zumbe duba dinchu bami namdu nibadi jaga New Delhi la nima chusi cheda sum madum chiga chayopta te tina taship shipchushi dugyop ime de khong taship chuya duta she sodegi khada suta de ranlugi larim suda chepe suwa beno gekap tayu mebi sane sunalu tari thuge be nim chisung be bi de nim chisungi to lushungi isada peka tele lobda sukara nge subesha nai de milalu chi gelaka gende su je ta de lalu chugi sa sait su chi khajom zachum su sa de lalu chi gi ranlugi chim chu chi de toteno de nalemanga chigi tari nasane sunalu totungi larim su ka de berape inagi kole pasu dulen be humide phuge nesu janda shu soda chika thoti de namzangin gi khola shuwa chen de nawa gya kap kisane kha sunalo samu pujim ne chap sam simre da hyan chi ren totore chamne sumchi do seme taro tale patu inchu se kechi jigi ji loka tu gi sane sunalo lunsubya phuni sumchi pe ngenda be di do tele na che da shi chi bo chen loka tu gi sane sunalo samu pujim ne chap ren totore chamne sumchi pe ime de sane chen sunalo samu pudi chap azire chamne sumchi do seme tato naba da nace nim nige saka sangeni shuge naba randa dumbini go sa nimlu saka tujo zaro sadangem ba iblaton poble tujin gi la su chamchi mato tejin hasu suni da chagu chapni konesa ke benida nin chapni tendetsini i sachi tulen benida chimsa bena chuni sona sap go chuni duneponi da komishap sachani labe tunju benida shinka suntamni shindengi mochi tamni da chimto kamni chumitobe kando julamdi tu kole shada yanchale shalo katu pop ime tele na chi randa dimbit nam ka za dawlu saka thujong embika shadung embaya pople tujing gi su phini so cham chi ma to teshin rabne benida kone sa ki beni isa chi tulen benida yen japni tende chini chimsa bina juni chona sab go chuni da dune poni chut mitube kande julam di tu kole ni chi sun chu sha lo da yang chale lokatul pop ime te nin chele tu khoda yang cha ni charale lonup ka tu pop ime tato janda chukanale chusu tugi na chu sodun di da nim ni gi zaka sangin tele nam sangin ge kule ta chebe shu sawi tato rate mima seda da chabda su si sawi shulu shemilarim de surim bashin de berapyo sinase shuge kadishe Pangpolo topote dijin shein thamni ko ka mathapali michulu shein pelni da chodub zoni lumikte paru shirik thorim lobdagi mota bashi thapji ta shenshi yin jabjo gi larim chu thimpulube godin thapni I na bulu bushikelo jule kechi shisen gi bana wangpolo topote yubachin thapji da shenshi yin jabjo gi larim chu nalu gogablen chub I
Gyalchi shipsel gonfel te wada gyalchi she nyamden gi mangil jobjur na thole lobda nale ten dimida mixel gi wampolo thobo ti yumitsu paru sherik thorim lobda gi gyakhamna shein certain natsu gi labjangdi motable gibe lalenthamni e Digi delo paru sherik thorim lobda gi vitop shitso dakso lakchil jonda bekha dukjorup chitso Dzongkha dirim lobda parmadang yangchin gatil dirim lobda gomi sugi olu KUB barshi gi tapchi dang jabjur gi lari madu tu lobden bini e Vitop katule dijin shein laglen gi labjang tenrik tilrik zorik dang chi gi labjang dele nashin layu sorjur gi tolu kasel gi telu sonam norbu da chikar jitin ang din shi sum ge lekor na dewazena Dakso laksel jonda pekangi michi rikzel dang sondal da dewi shein to lobjong chu pilni imle kasel gi telu dikki sangmo da chikar jitin ang din ni din sumchi shishina dewazena Tuchurup jitsogi jachi barshi da chizu menchu choktin gi larim chu pilni imle namge doji da chikar jitin ang chi din nga tu ni din lekor sumna dewazena Jamgang lo yubi yangchen gatil dirim lobda gomda jangang ka dirim lobda barmani ki dijin lobda shen zajungi lobden larim tu pilni imle yangchen gatil lobdi denu jitin ang chi din chi tu ni sumga na dewazeni dang jangang ka lobde denu din chi tu shi lekor na dewazena Wangpolo topo mitsu di namra iru kongi bemitsu zenga chi japka ko jani member Konkora madu chibeni denu lamchel thomni da churub yada tani denu ngachi gi japchur da lamden begup di kani wa geche di biole ngachi gara nyamrum gi tholu khonlo gokap di chin kungi churub di nyezin bege Development lezing ge setup bemena thimpu jamjilo lokha kebe ninja khechi bemede junjong gila beni imle chida gobege chise nyer shida nyer ngalo paro dzongkha da chida gobege chise nyer geda nyer gulo ha dzongkha chuna lokbe shabto myeong seme jata madu juni imelo telo yongge gomma these shwa byoime du sergi longteng ge goten thole Ladaki neka chugul hapchida di nalea hema jemanyuwe ne cha chesho chu jeni dunu namdui thole nim chuchegeri neko kini lermyeble de chenyu juni thude yubachin satu chichile meble gade juju thokyo bena se shunida khasei dunu chi din nga gesum gudugi tholu dewa zena seima Lamselago Pensoli Longcho Exai set up in a Yobab Dembe Rindul Batsugi, Yonde Ijipigi Tole, Samsele, Sipsugi Shunamka, Sikten Jamnida, Jitisam Ye, Siktenda, Zip Jamni Rinduna Chamatona Seime, Rindri Chatsuchida Chubi Chise Sumgip Churchuse Shida, Chida Chubi Chisenagip Churchuse Sumgenan Kitsugobda, Kasedun Yonde Chago, www.egp.gov.bt Sina Seime. Lamdunyan sunda keldun wanzingi set bemena chide gubi chise kiche sumle gelji sansam gora logop chewdade jagagi shunglam gyudi locho Dzongkha tsuna günde tabi kap pinsulinle samsida sepsulu günde tabi kap dogorsu jagagi shunglam lalen tamnida shemit numkorsu nankyuge lam lalen tabgobda pinsulinle gumtuda pagli günde tamitsu jagagi shunglamle günde tapcho seime jemi günlam lalen tamitsulu covid nyunguk lamlu ngarga imbera lalen tabna seimda lamduba sugi lamlulu ne Günde tabna seime. Dulu melazing setup bemena chida gubi chise kichishi sa nyimlu gida gumye lokta kibi chuchi bemede poni imle duba chuse gulep churu chuse chada duutun jimena da seluna singe tuka pulina gida gum saterda menka dele tsende dapsa sagu tsuna lokme shapto meong seime. Ira dulu melazing katule latsu gadi jojo beni imle jatab madiu chungni imelo te yongje zuba shena se shuneda kasei dunlu chutu goyang chini nga lekorge tolu te wazina seime. Dujanda Lazingi set up Bemina, Dzongkha 6PM dunu Pshise Tosu, Yonde Chago www.bbs.bt na set up Beyubda, Kase dunu Sumni du lekorge tolu te wazina se shuni. Dare Sade Tamida Charchu Bewi Tuzedatin, Sewe Nijida Dengi dele Chicken Guniazu Tomnigi Nyanka Cheubera Yubi. Debeole Sewe Niji Nyanka Chewi Sakon Tsunalu Demi Tsulu, Sobi Labjatsuya, Takor Zangrada Dembe Shanida. Chusak sibigi he perna numkolgi koloda shedam jazi metozam la sokbazu tsulda timbe zinjong tabgo
찹사다 추강 추나루 예비 추간사기 해수 가라 갑도 뽑샤고 뒤준도 메도기 잠다 디 월루 예비기 베더난기 추소고 뒤준도 객롬기 특과 사스기 회기 날에 추고니다 차고 타골로 추진 참이 추기 날로 사루디 수고 학버도 년가 체위기 사콘 날로 데미수다 사콘 디날레파 조절 베미수기 샴슬 닝고기 탑람수 라렌탑나 디수에 뒤준도 젠돔시레 라렌탑디냐고 켄자 푸둥 림다 돔 림수겐고 년좀메비 수기 연라 출루 젠돔카 수비기 멘제 라렌탑고 대체라다 야진 체레 사상나미 찌루 제바첩니다 구토나니 미토 잡칼루 나주첩니 칸시다 락시수 나주차바친 소위 따십다 메제기 텐루 녀답기 소위 멘칸날루 젠나 마치 바주탕 롭다 추이 커틀레 잡지 촐루 규티기 루야치 휴인
chap ten pi da po chu ki je ku du ji ti lu pe ble son ma sim chin thar lam ten thap lu du nin chen me ba chu khor ko pa ken den de ba cha so sha tin mur mi ge se ji nin che chu sang a sa mwe ko lo ko du ge ga shi de nin da ge Tashi ya chalo bile pe do ji yu den ra chen ri chi tari nyu ni ge chal i na chalo che
배신 좋아 미루 된래 로지동 균자 된구루 지엔된 족이 된 사자 내 졸라가다 나된 조 아이 미념민도 된 바쇼 초래 농좀 조추바 초래 잠이 되지바 동초로 대초밤이네 자브리로 취시도 가자 취지라 자와네 자투 아이 미념인도 된쇼 아이 미념인도 된 바쇼 미와 지미시게다 지티소데 진데 조조 용도지 와모남 숨기 윤지동 자자두루 내 디나시다 조나예 아이 미념민도 된 바쇼 Medina jubege dünso Düğünsen meba çürüzen Kuçeda kurim rudigi Gel kabda simçen rodenze Ne dode tagi şiradi Ay minyam into densho Ay 미념민도 된 바쇼 오마니 베네호 오마니 베네호 Druk Gyakhabdi chi gangi ko na kanyuwa zechada dimbi ranji netang tsugi gendi Gyakhabdi na yubi mida simchin tsukara kato toda kinyam chonsagi Gyakhabjini de zamling dinallo kesilda simchin na tsugi chubi Gyakhabjibe yonra chabib imda geden rignadi dowa mi chotablo kanyuwa ka cheshochi imidi geden rignallo tindi tungeda shabtotsu leshachara top tsudoyib in
drug gekham nalo milop chacha trukchuri godechi raji netangi thungelo tindi tuidoibi debiole mitse chochongge tenlo keden rignacho nyamsungda yundingi kole lalen thapgupdi ge cheshoji de debiole chilo chidong gupja gupchuko ngalo gelyong chokdo chemoi chokting dunjudun sumba jamnyen chajoje nambishelo drug gekhabdi keden rignei gelji tenjomnalo tümibe zilshuk beyubi digishule chilo chidong gupja gupchuko gelo drujungi keden rignei lalen chajichi konfetandi gekhabki keden rignei thunke nyamsungi tholo siju lamdingi yikcha sumchibe gochuyubi keden rigna tewagi miktedia keden rignei thunkecho kepinjingi kole nyamsung bedi chowi netangda sache tele gekhabki thakor netangcho yundingi thole shani suime mikdencho troptablo gelyong keden rigna tewagi shamke lerimchoya gelyong oshi dukso gelyong oshi nacho kesel keden sarsulda topje kepen kotin dechen keden rigna tadun lesen sanam keden rigna nyamsungda lalen gelyong oshi dukso keshingi pe dolendi chilo chitong gupcha dunchugi pakham chilo drugi keshin legül shitsuk biwishulo gekhabnalo ngoshing duksogi kependi myuzin beyubi gelyong oshi duksodi dainadagi mangil chapchur thole gelyong keden rigna tewagi shitsuk beshimle chilo nitong sumlo labeni kochuyubi tato dukso dinalo ngoshingi peche tongcha chutam dechi dolen bedi yumitsuya chilo chitong gupcha chuji dechile dolen beni kochuyubi de ani duksogi lagin suya ngoshingi peche jaksada suljibda dolen tele yiktochu tokyo biwi thole keshin metoda dewi shiyun jaketani gekhabnalo ngoshin ekagi shabdo tunida ngoshingi esel takshi benilo goden thamni geljung oshi nacho kesel de geljung oshin nacho kesel dia chilo chitong gupcha gupchuko gulo mewa doge sheba chitolo shudi melo nyeringa koi jedin tsisungge tenlo shichu beyubi de ngoshin domre dinalo gekhabna yubi keshinge rikcho zukchongda nyamsung bede mimonglo goda peuni keden sarsulda topje kepen kotin dechen keden sarsulda topje kepen kotin dechendi chilo nikdongolo raji netang nyamsung lote mangilgi japjor tholo shichuk beyubi dechendigi gekhabgi keden rigna thungeda ngarsul rikpacho topjeda takshi beshimle didang dewi kepenso danyamgi thole jesur bechup sodoibi keden rigna dadun lesson di chilo nitong sumgilolo keden rignai dadunso yiktolo kyunida chabel beni dunlo shichuk beyubi dechendi thole chigdil keden rignai dadunso mimanglo jamtodobe thopchup sowi sanam keden rigna nyamsungda lalen de descendina lerim khani beyubi ngoshing rikchen thengelerim ngoshing rikchen thengelerim digi ngachare gekhabna yubi ngarsul lothogi rik maraucho zukjongda nyamsunggi lacho beuni simchin rikchen thengelerim simchin rikchen thengelerim dia chilo nikdong ngai lona gochuyubi lerim digi lagin dia ngachare gekhabna yubi ngarsul gonorgi rik maraucho lalenda nyamsung beuni
Druk Gyakhabgi Kedin Netang Dinalo Simchin Rikzin Twenke Marabji Yumidigi Gyakhabda Longcho Tsunalo Kepin Bom Chunda Chungshimba Yubin. Gonor Simchingi Rignatsuya Noda Ya Lu Ra Ta Bangku Ti Mahi Tele Pabda Jatsu Imda Simchin Tsuginalo Rikju Maro Lashachi Yubin. Tato ngachari gyakhamnalo yarik nida noblangi rikju sum tele lorik nidechi shipsulgi thole shedok chungyubin gonor chochong thamitsugi ngarsulgi tarik shida parik nile lhak yubmatse sojay rik chutamdechi yub imbe shiro titsu shipsulji mabewa yub ime iro maheda ragi teka yubda rikjugi kole kaniya shi matsuba lyudi yubin. Simchin Rikchin Tünke Rikjudi, Druk Gyakhabgi Sanam Shinglagi Rimluk Nalo, Metab Mepchi Imidia Simchin Ditsugi, Sowi Chutun Danzi Benilo, Jamtoto Yubika, Niji Madole Kakta Benida, Zinchong Tamniloya Kaniwa Tabde Toto Yubin. Demache Simchin Ditsugi Namshin Netang Madao Tsunalo, Cham Tsubika, Zamdru Sanida, Sochongi Teka Namesame Leshum Yubin. Simchin Ditsuya Chongsep Yugo Tsunale Padumi, Shingla Bimitsugi Tsui Netangi Wombab Tunking Momajin. Ngarsul Simchingi Rikju Nasodi, Rikju Kongpil Tani Dunlo, Namesami Ka Chetotochi In. Tia Perna, Noblangdi Jatsada Jatsam Tunkelo Metab Mepchi Immatse, Jarsi Rik Lasidi Tuniloya Ka Chetotochi In. Dematse Simchin Ditsugi Namshin Netang Jurwa Tsuluya, Dikju Betsubika, Nirik Tsuluya Jamtodobe Donglen Betsubi. Gyakhabnalo Simchin Rikchin Tunke Leshumbe Yuro. Darenaba Ditso Ma Nyamjowi Dukablo Hyudubi. Deya Sanam Shingla Bemetsugi. Rikju Sandragi Pasun Tsolo, Kongak Bedi, Dato Yumetsu, Sochong Benilo, Toa Mekedo Yubime. Dizumbe Gyakhabnalo Korlamgi Tundil Yarseng Jomelo Dindi, Darigi Sunsuya. Kongak Ma Nyam Jodoybi. Darenaba Gonor Tunketsu, Gongse Rentotogi Tole, Nangden Bedi Jamtodobe Topsuble Dindi. Dato Gyakhabnalo, Ujay Rik Jacha Shipchushi Dundechida, Upa Jacha Tukchu. Noblang Tabam Jacha Shipchule Nyumchi. Tele Uta Rik Jacha Gupchugo Dunle Lagdi Yubda. Lorik Jacha Chikja Dechi Yubime. Sanamda Natsil Hengagi Gilyung Kede Rigna Tewada, Gonor Lekungda, Dzongkha Gonor Detsensugi, Telyu Lededa, Sanam Shingbi Lede, Tele Tsamdolo Tindi Tumida Chika, Nyamdilgi Lerimtsu Gorin Tabdi, Simchin Rikchin Tunketsu Nyamsungda Zinchung Bedi, Yuntun To, Sochong Benilo, Mikti Kidoybi. Debe Zinchung Betanglo, Lechar Shiyubi, Deya. Simchin Rikchin Tunkegi Ka Chiwi Gole Goa Datubeni. Simchin Rikchingi Egypta Todepshani. Sokjo Kanalo, Kedin Tabopsu Hema Ka Imbe Nyamsung Beni. Sanam Shingla Bemetsugi, Gonor Sokangnalo, Jamatode Nyamsungda Yuntingi Tole Lalen Tamnisu Ime. Simchingi Ekada Yikchatsu, Simchingi Sotobda, Tagi Ewa, Dele Pugi Petselo Shijati Eka Bedoybi. Lanor Yalo Rikju Niyub Imda, Tia Shada Nuk, Tematse Lorik Niyub Imda, Tia Jakarta Merak, Sakting Dele, Sipsugi Rikub I. Simchin Rikjugi Pasunda, Sunza Yuntenditsu, Nankyu Simchin Natso Dadun, Rimluknalo, Toki Bedoybi. Lerim Godendi, Godamba, Netherlands Shungi, Sanam Kedin Rigna, Nyamsung Legil Judi. Gelyong Simchin Rikchin Tunkedi, Chilo Nikdongalo Gozu Yubi. Lerimdi Yundunda Dingdi Sotablo, Chigdil Gonorda, Loto Nyamsung Legilchia, Zamling Chiso Kongpil Lerimda, GEFK Mangil Chapchur Tolo, Chilo Nikdong Dunlo Gozu Yubi. Simchin Rikchin Tunke, Dolenda, Sarchel. Simchin So, Tutenda, Pasun Ngoma, Dele Nimebi Simchin So Damkajabi. Digi Shule Tutenda Pasun Ngoma,
tele nimebi simchin loda ra la tele chapeso pasun dolen bedi shedamnalo lukshimle 제절소 파순기 마힌다 치디 루도이비 베세디 소조 카날로 박심레 트위셔널로 디그리 셀시어스 숨추소 듄로 샤미디 zugi tütseda danyambe shani tünlui pasunde tüchönalo shabi shuilo pasunso kadimchi yub ina microscope lalen tabdi takshi bedoibi pasun takshi beshimle pasungi kajangda tidi dinalo zejursuludi tütse ma pamnigi tüchönalo tsudi tütsedi degree celsius ngalo pamni tünlo dün chütsichida chile Nida chigi bana simchen rasui pasunda titi shadoibi. Petsedi tungchonalu matsubi hema pasungi eshibedi tungchonalu tsubi. Tungchoregi nalu pasun saya nijare sokjok bedoibi. Digishule pasungi tungchotsu karma chutamde chigirinlo liquid nitrogen gi domnalu tsudi. 토체 센티미터 숨대지 리퀴드 나이트로젠 기 따로 샤도이비 텔레짬치 리퀴드 나이트로젠 기 날로 20 디그리 셀시어스 마이너스 직자 kupchuku 두대지로 소종 베도이비 따또 소조 카나로 루기 파슨 집동 업자다 소자이 파슨 업자 대지다 고너기 파슨 직자 깁주대지 돌린 베도이비 때 아니 파슨 소야 게시 심진기 릭주수 마냠 조니다 맵테닐레 닌카 유바진 록디 랄린 탐니 뒨로이메 데마체 팝다자 노기 릭모마소 속조 카날로 속조 베도이비 이카기 고노 셈진 냠송당 랄린기 강을 조체슈라 아침스와진 다르나바테 나자라 치칼레츠 텐구 슈예미기 노기 릭 자기리 팝기리 라소바 난든 베디 예배값수 다 디난도니레 땡아지라기 이카기 오늘 셈진 기릭티츠 다 이파 베르 유자 이노라소과 데디투디 다 텐군 가니와 추멀리 된디게베 데디 데딜루 다 마치라 미스르 소충 타메디츠기 데딜루 토와디 데마 맘수 마 냠수 집에 줘도 세슈니라 다 딜루 다 토케추니기 탑루 마치라 나 케데리네 테와 카툴레당 고노르 레쿵기 카툴레 셴잔다 대화 예비 레쿵 수기 가데다다 잡조다 고아다 뒤진데 베스치로 데 님치와 님치 다 마치르 이카기 고노르 셈칭기 릭디수 냠스 베네디 데 님치와 님치 라하조도 세슈닐 이바기 대갈로 heb다 다 데르나바 다 이카기 고노르 셈칭 기릭 다 이 페나베치 유자 다 이파 입다 달라 누 마치르 누블라 다 차밤다 누블라 디수 데 마쇼치라 데 데르나바 다 라시미 메베 이메디타 다 산에 다줄 순날 잠지 메시슈닐라 다 아직 가리기 캔서인 손들 베세기 사고나로 다 텐고 추니디기 발로데 깨마스베 강일 두시슈닐라 데기베 다 콘로데 원보베 리짐집에 토미스 베시슈니 다 숨버기 틀리갑다 다 나치라 지디다 나치라 나게 소적한 나루인시슈닐라 다 디날로 당바로 아치 미토 레베루 다치 레베 데 망에 레베루 데 말람베 강에 리시슈니 셈진 릭전 튕게조 고너르 소콩토 냠송다 공필디 계약합 남큐기 산니 주루 대지기날로 랄린 탑입 임다 레림디 찔로 닉동 듄로 잠링 지소 공필 레림 주디 직딜 고너르다 로토 냠송 레길다 잠링 타코르 망일 접줄기 톨레 고조유비 고너르 소종 칸기 레림 수기 mikte zora midinalo simchin riksin thungedi kongphil tashimle yundin gi tho lalen tabdo yobda simchin sugi namshi netangda tundi dyuchup sodo yobagi mache maung namshi jurwa chuluya donglen bechup sodo yobi lerim dinalo godur shezumda demtun kichu khakong delle chongjur lerimchu godin tabdi gowa tatusu bedoyobi simchin riksin thungki jinjonggi lerimchuya 베르나 우조롱다 치몽로 유자다 유파 냠송레림 삼베칼로 노블랑 메락다 지 텔레 추크르로 야 냠송 레림조 시죽 베드비 야이 카톨레 가줄로 보체 똑도 잡조 나심레 테파 빵탕 기억나 빵탕 이첸나 유팍다
입자기 레림치 고추 심레 같이 로 지드치 야시시 순이라 로 지기 난케나 같이 해마 고추다디 아치치 충클레 고추시 순이라 팝기 배웠지 니다 숨기 난케나 치미레레로 자 입자기 배워진 주탐다 캐치기 난케나 같이 치미레레로 차로 베디기 베 고추이 같이 종카 카톨레 또 마투베 미세디출루야 존데리아 파트 디기 카콤베 콘출루 고미 잘라디슈디 가랑 같이 잡저베 데야 NBC 당에 종 카톨레 뚜디 베심레 잡저베베 데 고추 심레 다투기 네땅나 헤다디 데 두데디 보세톡토라 토니세 순이라 어디 판독배 개표 항대 독보에 내려 다른나바 슝레 미시기 기도 식디베 고놀레 된 데메솔로 팝기 침점내기 뜬로 튕경에 창배 나디 거리지 대 디즘 능고베 내된 조라 유카기 팝기 리주 냠마주와 샤니기 뜬로 임메서 주니 대 헤마베와진 댕아지 유컬로 팝기 침 레즘메바 담자나 작업이 대다리 나바 슝기 거들레된 팝수에 같이 미좀베라 침 레즘나 샤츠베스 주니 단데랑기네부 확보라 단단하기네부 레닥보 같은 거 길랄라 아니 레귤디기 콤미스 선넘바솔로 종다르다 심진 샤니기 짜체소 난데 옆마체 미스 선넘 레데소 소디 공기 튕겨서 총들 베니기 뜰로 도람소 난데 옆이 데볼레 길용 깨데 릭나 때와다 고너 레콩니 냠들기 토레 개캅나 유비 고너기 릭나 튕겨서 진종다 냠숨기 찰라소 제도비 왕폴로 토포테 디진 셰인 탐니 고카 마토팔리 미츠루 셰인 펠니다 조르브 조니 루믹테 바로 셰릭 토림 롭다기 모타버시 탑지다 셴시인 접조기 라림츠 템폴루베 고딘 탑니 이 나불루 부시켈로 둘레 케치시 센기 바나 왕폴로 토포테 유버진 탑지다 셴시인 접조기 라림츠나루 고갑린 츠이 갤치 십소 공필테 와다 갤치 셰인 냠젠니기 망일 접조나 톨레 롭드나레 텐디미다 믹셀기 왕폴로 토포티 유미츠 바로 셰릭 토림 롭다기 갸캅나 셰인 사이텐 나츠기 랍장디 모타블레 기베 랄린탐니 이 디기 델로 바로 셰릭 토림 롭다기 위톱 시초 닥소 락슬 존다 베카 둑조룹 치초 장강카 디림 롭다 버마당 양신 가체 디림 롭다 고미 수기 올루 케유비 버시기 탑지당 접줄기 라리 마도 투 롭된 비니 이 위톱 카툴레 디진 셰인 럭렌 길 합장 첸릭 틸릭 조릭 다 지길 합장 델레 나신 라유 서주기 톨루 카셀기 텔루 소놈 노르부다 치칼 지친앙 딘딘 시숨 게게 레콜레콜나 데와제나 닥초 락셀 존다 페칸기 미치 릭젤당 손달다 데위시인 토 롭종 투필니 임레 카셀기 텔루 디키 상모다 치칼 지친앙 딘딘 니딘 숨치 시시나 데와제나 두추럽 지초기 저치 버시다 치즈멘치 속팅기 라림츠 필니 임레 남게 도지다 치카 지친앙 지딘 아두 니딘 레컬숨나 데와제나 jamgang lo yubi yangchen gatsel dirim lopta gomda jamgang kha dirim lopta barmani ki dijin lopta shen chajungi lopten larim chu philni imle yangchen gatsel lopti deno jitin ang chi din chi tu ni ni sumga na dewazeni da jamgang kha lopte deno din din chi tu shi leko na dewazena wangpolo topo mitsu di namra iru kongi be mitsu senga chi japkha ko jani member kongkora madu chibeni denu lamchel thomni da churub yada tani denu ngachi gi japchur da lamden begup di gani wa geche di biole ngachi gara nyamrum gi tholu khonlo gokap di chin kongi churub di nyezin bege
du lokme lezing ge setup bemena thimpu jamji lo Lhoktha kewe ninja khechi bemede junjong gi la beni imle chida gubege chise nyer shida nyer ngalo paro Dzongkha da chida gubege chise nyer geda nyer gulo ha Dzongkha chuna lokme shabto myeong seme jata madu juni imelo telo yongge gomma these shwa byoime du sergi lungteng ge goten thole Ladakh gi ne kha chugul hapchi da di nalea hema jema nywe ne cha chesho chu jeni donu namdui thole nim chuchegeri ne ko kini lermyeble de chenyo juni thude yubachin sato chichile meble gade juju thokyo bena se shunida khaseidul chi din nga gesum gudu gi tholu de wa zena seima Lamsele hu pensoli longcho yexai setup men yobab den be rindul batsugi yonde EGP gi tole samchile sipsugi shunam khat sikten jamne da jitizam ye sikten da chip jamne rindur na chama to na seime rindur yi chachu chida chube chise sumge churu chuse shida chida chube chise ngagi churu chuse sumge nang kyu zogop da khase den yonde chago www.egp.gov.bt na sina seime Lamdun Yansung da Geldun Wazing gi setup bemen na chide gubi chise kiche sumle gelji sansam gora logop chewda de jaga gi shunglam gyudi locho Dzongkha tsuna günde tabi kap pinsulin le samsi da sepsulu günde tabi kap do gorsu jaga gi shunglam lalen tamni da shemit num korsu nankyu ge lam lalen tab gobda pinsulin le gumtu da pagli günde tamitsu jaga gi shunglam le günde tapcho seime jemi günlam lalen tamitsulu covid nyunguk lamlu ngarga imbera lalen tabna seimda lamdu batsugi lamlulu ne günde tabna seime Dulu melazing setup bemena chida gobe chise kichi shi sa nyimlu geda gomye Lhoktha kebi chuchi bemede poni imle duba chuse gulep churu chuse cheda duuchun jemena da seluna singe tuka pulina geda gom saterda menka dele tsende dapsa sago chuna lokme shapto meong seime iro dulu melazing katule latso gadi jojo beni imle jatab madu chuni imelo te yongje tsuba shena se shuneda kasei denlu chutu goyang chini nga lekorge tolu te wazena seime Dujanda Lazing setup bemina Dzongkha 6PM denlo chise tosu yonde chago www.bbs.bt na setup beyobda khase denlo sumni ni du lekor ge tholu te wazena se shuni Dare sade tamida charchu bewi disedatin sewe nejida dengi dele chicken guniasu tomnigi nyanka cheubera hyubi debeole sewe neji nyanka chewi sakong tsunalu demi tsulu sowi labjatsuya thakor changrada dembe shanida 추삭 시비기 해 베나 numkolgi 콜로다 셰담 자지 메토잠 라 속버주 출다 팀베 진종 탑고 찹사다 추강 추날로 예비 추간사기 해수 가라 갑도 붓샤고 뒤준도 메토기 잠다 디 월루 예비기 베더나기 추소고 뒤준도 캑롬기 특과 사스기 해기 날에 추꼬니다 차고 타골로 추진 참이 추기 날로 살루디 수고 학버도 년가 체위기 사콘 날로 데미수다 사콩 디날레파 조들 베미수기 샴슬 녜고기 탑람수 라렌 탑나 디수에 뒤준두 젠돔시레 라렌 탑디냐고 켄자 푸둥 림다 돔 림수겐고 년좀메비 수기 연라 출루 젠돔카 수비기 멘제 라렌 탑고 데체라다 야진 체레 사상나미 찌루 데바 쳔니다 구도나니 미도 잡칼루 나주 쳔니 칸시다 락시츠 나주 쳔와친 소위 따집다 menchegi tenlu nyedabgi sowi menkhannalu jenna Lum
kami zibi chakana ido idin chiluni mosin geshu simchen tsugi dun ti doi shuti chi ga tsu yin nami ga sho sham ham da lama randa e me chi bi ku Sabigi ma zu zu chi chung le nian bi ga sung chu lu gi wa da chi gi nge du na wi du mi ya zha xi tu men se mi ya zha xi tu men se paro rimpung zongde tyurab changabi nalo paro lungshongi mise tisugi humrel sewegi tadi paju dugom shebegi tongju lam dungdung gel semedilu phushimle lakang chungkuji jenshimle shule those ngabemi humrel zong semedi shinadi hebimbe tele tyurab chubdibinalu huregi mise jorbada demetisugi zondi dubi tongju lam shabdu ngawa namge cholu phiyebimbe tele namlo chitong tuja jipshi jilo shabdu rimboche chogi zonji de deshimle lokdebe shenigi jamtsudi nayumase namlo chitong tuja jipshi tulo zonji de dubegi tende da chebe miya rimpong zonze tanamidi tarinaba zonji de paru rabdi tasagi juneda Dzongkha dachong tele paru Dzongkha gi gyok chutamgi tewachibe lalin tabdo yemase chi tashibso honsagi tewachida paru bako tsotugi misesugi chada cheba pyusagi zonji zojibe hebi Dzongkha di zeja da demi ka ne chachen da gerab da demi zonji da laga lesha chira yub in dida chiga mise tsugi chowi ne tangya ya da jodu yubi ka nankyu gi khadul gi shapto ya yuble digi mise gi chowi ne tanglu tentab jundi yub in te Dzongkha digi gyog shipchara ina konfel gi lena lesha chira pedo yub in Bumtagi nechida tutingi nyunju dechu kipchungagi be nyunju pyungi tibiole janda zidira juna.
Kozambo janda trukanale shinzo omgi chusu dungi netsu janda shuge tambara netsu sodun. Dugi sansam goraso tarire logo chidiyubi. Tegya kaptayu mebigi sanne tsunalu tari chuge begi nim zisungbe. Japan gi minkapchapi migi tashib tsugitulu sansam tsu shumi dawnale logo chini ime. Danesu kase. Pinsulingi sansam gorade droba chusu gude chikale logo chidiyubda goje tendedia lunjuluri sringi tse nai. De sansam go chiwi nim tangbinalu kantobe jusigi sagonale mitonta chidechi paso juno. Nidi sansam godam jadi lo psheda sumdi chigi jable logo chiwi tona chime. Lunchingi giksungdi ko chiwjira kantobe jose sagodi gekham nishari kadule dün tunguchinara temtembe ganu. Konchachabia nimjigi dinlu la bewa omida la luchi debera shede omisuime. राम्रो फिलिङ हुँदैछ एक्साइटेड तलेफा ngachigi hemazombe sasom thom jaigaunglo josuni emle semgai tegya khapni gi mitsu gi pana dewa meba yunrem ra yasui tare ngara sasam pha kha nyop socha ba jodo खुसी हुँदैछ सोङको हेवाला गता त मम सिते बोलेर गेक्सुङ लुक्दि गोप्छि मिलु न मिसेम गई छेसे बेरु कोलासु बेरु कचरा बेरु जयगाउँ लेखेवे ngachelu ombop techira meble pinsuling lo gonse yasing yasunu ngara chachi she judi lokoni I Talepa migara beru ke khamna tunida tinjuni di hema sumbe memba tari kodangba chabdi yumi kantobe chose sago judi chimi nangigi lamlulu negoni me te dumi tsugi ke khamna tsuwi kap ke sung tsogi sagona timsung gakpa sulu mikung moti lakirdi tingoni me tele jagargi mikung suimbachin pinsulun lu tsuwi kap menkap tsambe chabibi lakirda chikar tsogin chuchubi lakirdi tingoni me te shimi tashib suimbachin lamikdi tingoni me misu ke khamnale tinjuwi kabluya jarimdi chora teni me tida chikar keksung logo pinigi teka tab madiu techira matim iru chimi nangigi itsangi soyimi hemale toket benigi yongde lamlu dilu tetera tab madiu su tinu yongde lamlu dia chimi nangigi nyongmetsu choksu chibe jintablu midi soyibi me ke khabgi tengoda jigotsu chanyamra doba chuse dule churu chuse chukchi sense go pijani me Pensulingle pasang dojigi nesildi kinzang ishigi nyeju piuni. Gya kaptayu mebe sanne sunalu tari chugebi nimzi sungbebi de nimzi sungitulu shungi I sadapeka tele lobda sukara kien subesha nai. De mi laluchigi laka gyunde su jeyebda de laluchigi sasa su chika zom zachumre sa de laluchigi shanrugi tsimtsu zidi toa tunu de nalama nga jigi tari sanne sunalu totungi larinsu kadebera beb inagi kule paadulen bedi humide pyuge. Japan gi menkap chapyumi tashib sugitulu sansamsu shumi dawgi chise chuchile logo chini imda tetea gya kaptina tashelle degdi lo dirahtindi sotablu midi ime.
De telepa tashib tsugi chotam meba kya kapdina chutsuni immatse tashida tiwigi labimi lede suda chikaya tewa tap migoni ime. De nedun dia katsa Japan gi lunjun gi New York lo nesu she somchi tsobikap sung nano. Neshi COVID-19 neten Japan ki gyakap denalu gelchi tashib su umochuba lungu ni lapchi junu. Deshi gyakap denalu tashib su chida tribunale onchudu yupe inru nimre nalu tashib tonta ngapchuleke umochubadu. Inru lamtun sab da chiuda kapte sumre chami da neshi COVID mebi lakira tunu yubachin tashib su kadechi unru onchube ime. De gelchi da jisu da chiuda tashib lashib onchumideki shungda gergi sonla su konfaltani nalu pento bom jungsi ime. De zumbe tashib onchumiki tusedi dari Japan gi yendi dautu gi nankulu US dollar da chepda nego mashuchulu huyu bitusikalu tenu bime. De gyakap de natashib ledi chudi peljo yada tantablu mikti shungi katule tashib sulu semshugi tunkisu chindi gelyongi nesakalu durdul papchegi lerim suya lalen tapnipidu. Janda nüsugi dönüp gemgini jupuin. Nesu janda shu chawda chikata namsangin gi kole shu wachente naba gyakap ki saneka sunalu samu pushimle chapsam simre date yanjin irin totore chabni sumchi du seme. De toro telepatun chutsu kechi shigiri lokatu gi sane sunalu lungsube puni sumchi yopek winda beno. Tile nansida jitsu bio wachen lokatu gi sane sunalu samu pushimle chabren totore chabni sumchi yope ime. De sane jin sunalu samu pudi chab azire chabni sumchi du seme. Da chotudi nabada natsi nim nigi zaka sangin di shuge naba randa dumbini goza nimlu zaka tujo zanro sadangyamba iblaton popleti tujingi la su chamchi mato jen lasu suni da chago chapni kone sarku beni da nyen chapni tendetsini hitsachi tulen beni chimsabi na lo juni sonla sabgo tsuni da dune poni komi shapsachani da labitun dubeni shinka sun tamni shindengi mochi tamni da chimto kapni tsop mitobe te kandu julamde tu kole shata yanchale shalo kato popi me. Tele nazi randa dumbi namka za dawlo saka tujongin bika shadungin baya poplete tujingi sushu puni sojamchi mato jen rabne benida kone saku beni isa titulen benida nyenjamni tendezini chimsabi nalu zuni sonla sabgo tunida dune poni sop mitobe. Kandu julamde tu kole ninchi sunsulo shalo da yanchale lokato popi me ninchele tu koda yancha nishirale lonup kato popi me. Tato janda trukanale chusu dungi nesu dida nam zangin tenim nigi saka zangin di tejibe shu sawi lerim totunalo lenkada lekung girde kale hubi mimma seda da chabda susi sawi shulu shimi lerim disu chimbashin dobra pyung sinase shuke gariche. Topote dijin shein thamni ko ka mathapali mitsulu shein pelni da chodub zoni lumikte paru sherik thorim lobdagi mota bashi thapji da jenshi yin japjo gilarim chu thimpulu godin thamni e na bulu bushikelo dule kechi shisen gi bana wangpulu topote yubachin thapji da jenshi yin japjo gilarim chunalu gokablen chup e gyalchi shipso gonfelte wada gyalchi shein nyamjenni gi mangil japjo na thole lobda nale ten dimida mixelgi wampulu topote yumichu paru sherik thorim lobdagi gyakhamna shein sate natsugi labjangdi motable giwe lalenthamni e
Digi delo paro shirik thorim lobdagi vitop shitso dakso laksil jonda bekam dukjurup chitso Dzongkha dirim lobda permadang yangshin gatil dirim lobda gomi sugi olu ke yubi barshi ki tapchi dang jabjur gilari madu tu lobden bini e vitop katule dijin shein laglen gil hapjang tenrik Tilrik, Zorik dan Tsi gil hapjang dele nashin layo sorjur gitolu kasel gitelu sonam norbu da chikar jitin ang din shi sum ge lekor na dewaze na. Dakso laksel jonda pekangi misi riktil dang sondal da dewi shein to lobjong su pilni imle kasel gitelu dikki sangmo da chikar jitin ang din ni din sum chi shi na dewaze na. Duchurup jitsogi jaji barji da chizumen jitsoktin gilarim tu pilni imle namge doji da chika dutin ang chi din nga du ni din lekor sumna dewaze na. Jamgang lo yubi yangchen gatil dirim lobda gomda Dzongkha dirim lobda barmani ki dijin lobda shen tsajungi lobden larim tu pilni imle yangchen gatil lobdi denu jitin ang chi din chi du ni sumga na dewaze ni da Dzongkha lobde denu din chi du shi lekor na dewaze na. Wangpo lo topo mitsu di namra iru kongi be mitsu zenga chi chapka ko jani member kongkora madu chibeni denu lamchel thomni da churub yada tani denu ngachi gi japchur da lamden begup di kani wa geche di biole ngachi gara nyamrum gi tholu khonlo gokap di chin kongi churub di nyezin bege Development lezing ge setup bemena thimpu jamji lo lokha kewe ninja khechi bemede junjong gila beni imle chida gubege jise nyer shida nyer ngalo paro Dzongkha da chida gubege jise nyer geda nyer gulo ha Dzongkha chuna lokbe shabto myeong seme jata madu juni imelo telo yongge gomma these shwa byo ime du sergi lungteng goten thole Ladaki neka chugul hapchida di nalea hema jemanyuwe ne tsa cheshotsu jeni dunlu namdui thole nyim chuchigiri neko kini lermyoble de chenyu juni thude yubachin sato tsichile meble gade juju thokyo bena se shunida kasei dunlu chi dun nga gesum gudugi tholu dewa zena seima Lamselago Pensoli Loncho Exai Setup Bemena Yobab Dembe Rindurbatsugi Yonde EGP Tole Samsele Sipsugi Shunamka Tikten Jamnida Jetizamye Tiktenda Tip Jamni Rindurna Chamatona Seime Rinduri Chatsu Chida Chubi Chise Sumge Chuse Shida Chida Chubi Chise Ngagi Chuse Sumge Nanke Tsugobda Kaseidun Yonde Chago www.egp.gov.bt Sina Seime Lamdun Yansunda Geldun Wazingi Setup Bemena Chida Gubi Chise Kichi Sumle Gelji Sansam Gora Logop Chudade Jagagi Shunglam Gudi Locho Dzongkha Gundetabi Cup Pinsulile Samsida Sipsulu Gundetabi Cup Dogorsu Jagagi Shunglam Lalen Tamnida Shemit Numkorsu Nankyuge Lam Lalen Tabgobda Pinsulile Gumtuda Pagli Gundetamitsu Jagagi Shunglam Le Gundetapcho Seime Shemit Gunlam Lalen Tamitsulu Covid Nyunguk Lamlu Ngarga Imbera Lalen Tabna Seimda Lamdubatsugi Lamlulu Nedi Gundetapna Seime Dulu melazing setup bemena chida gobe chise kichi shi sa nyimlu gida gomye lokta kibi chuchi bemede poni imle duba chuse gulep churu chuse chada duutsun jimena da siluna singe tuka pulina gida gom saterda menka dele tsende dapsa sago tsuna lokme shapto meong seime ira dulu melazing katule latsu gadi jojo beni imle jatab madu chuni imelo te yongje tsuba shina se shuneda kasei dunlu chuchu goyang chini nga lekorge tolu tewa zina seime Dujanda Lazingi Setup Bemina Dzongkha 6PM Dunlu Pshise Tosu Yonde Chago www.bbs.bt na Setup Beyubda Kasei Dunlu Sumnyi Du Lekorge Tolu Tewa Zena Se Shuni Dare Sade Tamida Charchu Bewi Dusedatin Tsewe Nijida Dengi Dele Chicken Guniasu Tomnigi Nyankha Cheubera Hyubi Debeole Tsewe Niji Nyankha Chewi Sakong Tsunalu Demi Tsulu Sobi Labjatsuya Takor Tsangrada Dembe Shanida Chusak Sibigi He Perna Numkolgi Koloda Shedam Jazi Metozam La Sokbazu Tsulda Timbe Zinjong Tabgo Chapsada Chukang Tsunalu Yebi Chukansagi Hesu Gara Kapto Pupshago Dujundu Metogi Zamda Di Wolu Yebigi Pedernangi Chu Sogo Dujundu Kegromgi Tikwa Sasigi Hegi Nale Chu Konida Chago
타골로 추진 참이 추기 날로 사루디 수보 탁버도 년카 체위기 사콘 날로 데미수다 사콘 디날레파 조절 베미수기 샴슬 냥고기 탑람수 라렌 탑나 디수에 뒤준두 젠돔시레 라렌 탑디냐고 켄자 푸둥 림다 돔 림수겐고 년좀 메비 수기 연라 출루 젠돔카 수비기 면제 라렌 탑고 대체라다 야진 체레 사상나미 찌루 제바 첩니다 구도나니 미도 잡칼루 나주 첩니 칸시다 락시츠 나주 잡아친 소위 따십다 메제기 텐루 녀답기 소위 멘칸날루 젠나 야진 조개니 좀니 베마 주니 시소다 고독한 조망 비스콜 치기 지소다 조기 지기 랍시 시소세 구루 베마 세데우 Guru Pema Siddhu Om Ahum Basa 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 Guru Pema Siddhu Kuzamata changda chiganale changthungi lerim pyuda chigate lerim zina amsu karal dambara changda chigana la bemsi katlibe te tsawanga kuzamata jemalis shuge ta dari ta ngada ngi charo desenji ngachina princeling lo hidi yushuni ta princeling lo te karai kensa inte dari inda gubigi ense kechi sumle te ngachira gi te nagi kore godi te lugdi gelji da telin ngachira pimi tashil badisugi tinlo te go chule dindigibe dida dedi gibi te ngachi ginal bate lerim disu telen ngachira nagi lamluk da disu juro disu le sharate jo yubdi te ngachi khatule lerim kha marap chira phi isuni ta darizum ji beru te ngachi ta dari pinsilingi goradi te ngachira sansam gorasu gi dekhale te chongdel gi te lamdul besi gi gore te wachi beule tendi gibi ta dinale phara beru te ngachira ombab da chadam gi khatule gi the da disu gi lamluk chi khadbe yuga dige mado ngachira tengil hengka gi beru te ngachira songbada disu lu tendi gibi ta khonrai khatule ta ngachira chonggi rig disu da disnal pha te japjor da charo disu khadbe benina 디구시 샤시날베 데레 나지라 네갑지 나지라 미술로 덴소 숨지다 데레 고레고데베 시베 베오달로 디날레바 람들 베미소기 나지 총기 릭디스 바다 쇼마초 텔렌 디바바진 디기 박탕기 람룩디스 카데베가 디구 시자데베 나지기날 데드르기 레림 피게스니 달레림 디기데노 테 나지 장라이 쇼 베오신데 베 나다 지갈로다 다 다리기 꾸데 뉴스니 라팅기 야카드로 슈디 메디 코라이 센디 베오진 데서놈 딘두스 슈이 코라좀 주베오진 아제라 나 룽초기 땡길 행카기데 송들 레홍기 룽초기 도치니 있으시니
디즈메라 때 디기 엔카트루 에카트루 주메디 아누쿠마 라일라 또 코라 좀지베 오진 때 코라 옹법다 자담 레공기 때 룽초기 도신베 때 나핀슬링루 데베 차슈메스니 당바라나 안가지라 룽초 도신 스남루 다 다레 나지라기 고레고디 때 데베 피비오들로 안가지 미수기 셈콜로 사기 남섬도 디나니를 가지 핀슬링루 이미기 총버디술라 다레 가지라 슝게 카툴레 때 로마 히습지 잡레 때 아당가지라 고레디 피비오다 다 공기 총람디술 레심지 조미드는데 노 때가지라 미디수기 총디수 가가오베 때 뛴디기 바촌이메다 공기 총디수 레심 메주니메 때 나이미 총드버드세 가라 피주 총년이메서 여기 아니 차기 누라 아니 모들 아니 수구지 당가지라 땡기 생각이 카툴베로 람루드 디지지 카데베 유가 가지라 나 핀스링기 총바자 수로 잡조지 카데베 베니기 차지주가 아니지 수나서 슈니베이나 लस दामरा टुक जानरागी दरी ngachlu ta dizumgi de kokap nam dilu kachtigarin che sinibinla teda ngachna pinsulingi sumjibe ochin tetna sewang cheragi na sungdu zumbeinla te ngacharagi ta ngemada shebdalu te dari ani geksumgi goregi lamludisu te matuptup zo delen te da lo nidichi ki chapale te lokdira te da chiregi geksumgi goredi te lokgo chebe beodalu te da misegi chitang khongi semkhalu te gadibe nodi dusewachin te da dari niyamle tendigibe 당사 다우 멤버 로 니디치 때 총례심배 잡마수 더리데다 뉴 노멀 텐베베 내당 레심 조베 총디스야 당사와 답베 다또 레심배 조데비기 타말로 때 다리다 긱숨고라치 베베베오달로 때 공기 총람루 토포니 임레에세 때다 마차레기 나기 총 뇨미차찹 긱숨고레기 피칼레바 조디기베 녜마 좀베 조디기베 데베베오로지베친 공기 송루 토포니 메스미기 대 셈기 사장도 세신이비라 단별로 대 쪼라 대다 코로나 총바차잡기 총잡탕기 디슬로에 대라린 임벨라 대다 아제기 개발지 같이 통해서 가진 총바차잡기 총잡탕 날로에 대 비즈니스 이틱스 앤 인티그리티세 다 총요미 디수지가 칼랍탕 대렌바 총잡이 값으로 대 총디수 대 가치라 요고데베데로 공루가 알아 땡디기베 담가디수 비니기 디수에 권하기 리슌베라 캥겁도 쓰시네비라 단베오달로 땡아레 카톨리 베오로지 베오진 다리 고레기 객숭기 람루디 수조 단베오도 녜마다 쳄다지 테 사다불레라 메다 테 아츠레 탑디 마데오다 람루 소데 조이 값으로 데베 아츠레 태용라 인데라 베디베디베레 테 몽팔로디 데 케빈 bombe라 중 쓰시네비라 그렇지 디즈므라라 나 룽초기 도신 다 나저기 자담기 카툴레라 다디 쪼지 당가지 다레기 다 미디수 원스도 주시기 고레디수 나 모두도 베조찬라 하늘바 베우달로 다 하늘에 가지 다또 총기 로줄라 베우달로 마슈지 당가지 미수기 독바가 샤모서 진다 해마줌베라다 해마지 조미디수기 당가지 팀부베루데 종하싱갈파 베루데 나 핀스링 주미베루데 디수기 총 탐탐사 테다 디수가 네 마데오베날레 띠 먹디베 디베 총들 타비기 로지디스 거의 다레 데베 임데 노기 독바샤디기베 단좀 베미도 디수지 다 마바나 다르기 디날레 테 람룩치 카데베 유가가세 다르기 다나 고레삽 딜레텐디기 베베도 디기 제가 저자담기 카툴레 디날 디지털 람루 테 케펜치 카데베 온가셀라 라슬라 담바라 두 장다 레진로 디즈미기 고컵 나미디로 카데 카딘체 세슈닐라 다 테카도 데 나체라냐 다 나체라 홈밥기 चोरा ngachai gengkhudi homework bi the duni imle tende te ngachara gi geksunale pha ngachara gi custom official gara ngachara custom station se annabe te chongi chala disum gatile tendi bero ngachagi di lamnuda dilli be chongte gi denle de ngachalo da ane chache disu gachara be di bero assessment and collection of taxes se debera yi se sunila te thekar do dharikap chigi mi maso chigira te lam dudelgi the pedestrian terminal pedestrian di na gochi simple te dezumegi di namisame damdam beni me yan te the mafo chibe yongdom tonta sumde chigide yang satani me se yan dia map chibe se dokpa maso chigi dokpa yebegi loju goi se sunila de gatsamo se wachen te dato ngacharagi covid niam le tendigbe dikshi disulesa chuna delen ngachagi nalepa da chala bonda ngachra dikshi disuki thole be beuda dampara
chondel giri ke namsam lesum jui se sunila gachile tendi mo se chen dampara lakor numkor disu gara registration ki thole be bong telen te gara ma MDP nale be chakop be devda de thongpalu namsam lesum ase telen te nga homework bi the di be lesum ase dibda darikap china lamdul gi geksun de go chip da the hemazum bera ngachagi de ngachagi tai be achre da rangsangi denle gomi disu chala di achre ya ta bera te hemaya debera be te datu beru debera be ni che sunila debeu da ngachragi chongla tin chondel gi rig be ochen inchi minchi gari registration be MDP nalera chago se sunila te yan cha do te tongtha chi gi beru dai ngapcha gi beru dai chongla tin gi chala di inchi minchi vehicle registration delen MDP nalera chago de dida tin gi be ngachagi na dotona gi chunale umidi chala di su rangi dele rangi sangi denle sabji do grocery item disu bomba chen didi ngachra gina giksuna ICP se police management be khogi belo ngachagi be tindu chab digi be tai achichi hansa samchi be na se debera doto na bale giksun de go che sunle debera be ni se sunila de dida tinigi be ngachagi lengkha gi de sumagi denle gadebe be ni na lamdul disu lamten disu gadebe tini na doto lao beoga ye se sunila Let's kerche. Let's the mobot to na isundu zum beojin da ngajregi da dogi digi lamludi da hema kha imbera tarangi ranchu ni gi delu imdoj beojin songiri kajira bangor bangto chebbe the disichigal uta nale chapra da anzum jibe be da bisu mahashigira da disu bangwa tha machbe teling ngajira alam ni beojin the tongta sumle hasum dosh beojin disu the tab gubbe anzumgi loju duse darsha bombre asma disuche karibina dare digora ne digi begobina yanjin dare ne kapchi disue the dishisab mathin se di chame ina karibina jel te dato emagi danza ngachi ikchateo gi be tongta sumgi di thopthang ye se nawachi e phila didatini gi be te yale cabinet gi be ra dro te yangsa du da olna sago be de phajang bego be te phajang gi yudia khachale ngache ikchanteo gi be naila te didatini gi be ngachi gi dato kapte chi gi denlu te ngachi gi tai be te achre tongta sumle lhadi bero thekar du ngache mingom ngomalu namisme khachu chala I te chongi denle memchi bewa chen tai da tango bera ngachelu nawa hichi se sunila so na wale bewda de tongta sumle lhadi bero achre nedin be chala ranglu gobbe wa chen didi tai de ngachigina le geksunale te RBP be shipche be tang se sunila las namsun kerche las na luz dosni che shutagla ta tarenga jitengil henkai khatule tamaba dachinga ashulu zumbi tanga jida penciling se mino da chong gatere beru chapchodi madutuber beome dinaldo nile tanga ji penciling lu demisulu da daregi neka banzum jinal ba da tapshi neka bdu dindigi be kongi chonglam disu lejim zogob de namsan khaje lani bodolo disugi dinuje kharebeji da daregi da ngajigi da goredi phi anzumbe bodolo tapshi neka sosuje da daregi ngaji diledendigi benigi disumgi lerimre yugala kharebi deschela 다 디안베일라 다 녜마 배우도 집에 왔진라 나처리나 루비기미 총료미 디술라 가라이 켄 몰라 때 볼로로 베도 비르야 디셈 농고 가치라 베디 비르야 때 나처리기 나 멤버 테커도 across the border 말레마 조베벨라 말레 템템베 케로케 때 파므롬팜 말레베 데베 바보 임벨라 때 다리 베도 집에 왔진 때 람루디스야 때 시수베 안베도로 나치기 배우도 집에 왔진 때 마멤바 나처리기 나 펜슬링기 성바디스라 뉴옹세 데베녹섬 담멜라 데베녹섬 담고 미디어 거치모서진 때 다리가치기 홀셀 디스트리뷰션 시스템셀라 마 프린시पल कंपनी माले कोंगी डीलरशिप लेंदी की बे ते कोंगी ना नांगदिन मा इंडिया ले बेबो जो एक्सपोर्ट लमे वाला ता एक्सपोर्ट बे एब्सोल्युटली ते जीएसटी मुंफोबे ते बे ओम बेदलु ते नागी खातुलु लेशागी खे सेशनी बेला ते दारी ते लालुगी ngachi기 나 रिफ्लेक्शन से नावादी मालेमा ते ना खिमिदी दारु नाली न्यूदी बे मालेमा टाम्पे बे लोजे गोएला देबे गोमिदी तोरा दा가자리기 나기 핀술링기 내당나루 핀술링기 총바디 수나레 때 케비기 딱칭이 수님이라 아니베도 미세 가라기 때나 핀술링리 때 뇨디 셰바진 레샤기 나라 케세 디수 때 딱지 메람마베와 나기 따라마다 말레마지니 베어진 때 nga자리기 총 셰미 찾잡루 때
대 구종 대be 포님 비스밀라 그래서 또 뭐지 아니 가림집에다 안숨기 다 저런 미세수이 카들레 다 송원두수 다 람루다 마치오베 접디 야송토시 보지 딜루에 가지레 땡기 총도 소라베루데 텔링 가지 짜담기 카들레베데 니제다 안숨지에 깨니기 수이 디수지에 가데베 유가 잡잘라 디수 촉숭베니 베루 안숨기 가데베 유라 디수지에라 다또 낭린 베니기 티우섬다디 다또 가라기 낭린 베초블라 때 디기디누 라케르지 다 가데베 조급다 디수지에 가데베 유가 럴지 해마 베워진 아니 코르송세 잡디메 두발라 라케르스 카네미 바베 잘라서 띠띠라 디수지에 다르기 람룩디다 티디베 담담베 베니미 아니 보다 가데베 유가슬라 다 총짬미 임로지 베진 인지민지 총기 라케르디 고라고 시니빌라 any commercial activity must obtain business license yebala dan beodalu te dari beodo jibajinda wholesale mali principal company nale nyogo do jibajin principal company ki wholesale dealership wholesale license tengola dan bendigi fast moving commodity ki deledi principal company gudi chinga chingezin bedigi datole lalin thap ji sinibilla dizumbe ngache hardware ki imro jibajin hardware ki datona samchida chuga timbu zonga sumgi deledi te hardware item kong sumdichi principal company nale nyogo bebe di dangjale selda bebe dangchi di lalin thapdo chinila des gamjibe te 총기 라크레미 데베 베오로 지베진 데 같이 딕시다 람로다 티베 니자다 니팀 예수님이 let's 그렇지 let's 나 루시도신 룰라 홍보도 자dom기 다 아니 다레가지 베스트 아니 터미널 땅아지 강줄베기 텐세드 수세기 싸고 디널로 다 하나로 다 다레가지 미디스 홈도스 베어진 디널로 잘라기 세지디 수지에 가데베 십지 베니나 홈보다 자dom기 카툴레라 땅아지라 잘라 공진 양진 데 버체도도 보면 안수 베어진 디날레 봉도 최가 메쇼가 디수지에 십지다 디수지 가데베 아니기 람루 안숨지 가데베 유가 하셀라 라슬라 다 ngachi na naile gojundibe ngache na integrated check post chu gara ta myo ngadagi ngadarimpoche gi utilebe the kafib dibe rbp lu gara chiti se sunila single authority concept na lebe rbp ke be manage be do se sunila ta ani dato na lamdul gi geksung di na di ngache gi mingom custom gi di irami se sunila irura ngache gi na sdf collect be mi gi mingom chi cashier chamchi tourist ki counter na chusa diye se sunila ta ani ngache gi chachi gi rig disu shipche be mi da andi chu gengu thekar do rbp lu be beon se sunila dia ngache gi be khachalera tinube meeting be discuss be gara gadebe be ni na shipche be ni na andi se gara matutu be ngache rbp da ngache custom gi be gara dadi be se sunila te dampara phalepa omda na ani scanner machine chiela te bag di sudina di gara scanner na lebe chube theon se sunila gese gamchi be te khucha di scanner na masum chibe bombe be wachen delen khachi delen anda desupai kholu charo be mi desub da rbp gi be sipche be taung se sunila anda thidi khongi lamlu di ani be sipche be ni gi lamlu di ani be se sunila plus the maba the dinalu ngajeregi rangjangi dil chongi dil memdos bojin chala kachira bongru bongda shebe the digi the maba the dari shipche bada disu timsungi khatile na anime ire the nabugi isagi khatile the di bongda shebigi toke to ani anjan bongda chesugi digi ji yugala chala gi demje yugala toje yugala lasla mapa chala gara bonda chola da laluchi contraband restricted illegal ani disudi mapalar michola ti lamlu da deberai gatile berula interview gate nale ani bonda sin de sidi ani mapalera gara zanigi thunigi chesigiri gola juta gara bonda chese sunila rangden gi denle chimgi denle bewachende te chongi denle commercial gi denle bewachend chala ngabjagi beruda de gari registration gi thole bera mdp nalera chago se sunila let's karche let's the thing hingal chen shugela tare ngajara penciling lu shudi mi gi ta digira lu lab ko majigi da tare ngajina lerimia penciling gi ngajara mi thins da susigi control bad su josigi sago na lebe 아니기 베베도로 딜레딘디기 캐펜다 딜레딘디기 베 가지라 미스 다 다리 냐갑지 가지라 날레 람둘 베미 베루테 텔렌데 타가 집실레 오미술리 가지 슈고베 미노 가지라 두베 미스 카틀레 다 아니수 랄린 탑디기 베베도로 다 공기 투칸남디기 베 다리기 네 땅다 티디기 베 달파 가지라 게 합기 네 땅다 티디기 베
주게 다 코나이 카둘레 가지 땡겔 행갈로 총다 소라로 펜비기 디수기 날로도 차로 배급 디수 가데베르지 먹을라 나기라 다 소랑 같이 카툴레 다다리 나 사우디 COVID-19 task force 시수 베심레라 다리 나 페디스트리안 터미널 디루디 bom수치 디임베스 유니벨라 단베오달루 같이 나 성포이 팀이다 디수다치가 대와탑디기베 디날루 람루 배고프 작업 가지베 예비나 대 파수 총 작업으로 주변진 디다딘딘비기 권하기 시고 같이 난 수딩 같이 고 마두투베 콩루 고아 테일라 대 디좀베 다리 님지라 나 페디스트리안 터미널 나레 파수 로델비 갑술루 대 가지베 빈나 다리 콩루 종다르 좀 집에 대 댐땡기 레림 대 exhibition 좀베 대 데베 고든 합치 수니라 다스 도바 미잘 합치 나투베 데베비 더로다 다리 타마 추시 ngalu dore te disumgi lerim yes chinibil라 te jirdangaji goadati disya de maduptupe na beubesara yes chinibil라 las karche las chi da lungsu doshin jadam gi doshin ji aishu ta goblata 다른 가지 카 체미시디 nga지라기 나 펜슬링 세니미노 가데기 총배두세 가라 당가지라 자담도 두세 카들레다 공 총디수 버체도 레짐베 잡고 도시베 당가지 자담 카들레지 데날레기 총디수 칠민기 톨레 바니미 담담베 베곱기 레시지 아니게 메발라 나라기 나 총배두스 지갈로 로줄라 베베다 다르기 nga지라 컨트롤바기 지고디 딘디즈와이세 다 공기 총로 토 메포세 다도 센시베와지 다 공기 총디수 당가지라 나 녀답 침사기 하블레데 총 아들레 좀마도 담마도 아들레 유이세 다레베오도 디셀 딜레데 디기베 다다레기 아제 지고기 람루디수 딘디블레데 디기베 다총 아타즘베라 레짐베 잡소기 레오지게 도세기 레시제리기부터 콩이 레시디 둡스니즈메 지마갈라 카데베도라 디스체라 다 다치나 총도조라기나 도친기 수도 좀베 다 마파디 이지베 레즘베 총파디 수기베 딱지 레즘베 베추 델렌 이지베와첸 나기기 총파디수 레즘 종세 인라가 같이부선체 다음파라 나 인디아레 나 import bebe chala di na he bachinte lokta gibra khese chuni la gachumasen male omda the IGST se GST se maphobe the 8% 10% 15% 20% 40% chin che la 28 slab na IGST andi so yang sa be theula na de da tin gi be chala di na Bhutan na khegop chi la irura dibe da male unregistered form na lebe chala di new be ba ko machen GST di koragi cost of goods na inbuilt be theula ani be ochente ma de madi khegu be nadi achichi ane kachlo gong thoso chi theula irura datogi di ngachigi na le be wachen Indian custom le gojundi beru te inchi minchi Bhutan na humi chala di IGST registered form na le chamchi export be da chola na te thap thop na le de khongi na le nyo be wachen Indian custom gira clearance mi bela the clearance mabe the only registered form ngachara gi ma thoke bebe GST gi delhi thoke bebe gi cho bom cha mi disuna le cham china bak theula ani be the kheto to na ngachagi dubisa na di kheto to be rahongo be the togi bedi beru na lamdul gi da na pedestrian na le bedi beru ngachagi the hema gano sa mi disu majo chala bakhon the matab be ani juma de deu te doto be wachen 미데스와 헤마즈메 쪽테베디 마타 미조세 데베일랑아 치기노 레차베로 가치면chen 나레 조다 토케 베고베이 테 로곰다 잘라데체 십치 베고베이 아니 베오다 헤마즈메 나메스메 이레귤러 마켓 디 미조 디다틴 컨트롤 베베 나 마켓 디수 베오다 나 낭케기 총파 디술르디 록탁 비베 ngachigi디 케펜 홍고베라 레차디 데베 세수닐라 Let's not get the Dahlamuchi to say Saira Judan Bodolo. Chi the Majare Katule Shugupsura, the Re Anzumgi, the Najanamseme, the Regi Duseda Tidigibe, the Regi Turix up the Tidigibe, Nanajazugi Corridus, Matu Bezobe Bodolo, the Dusu, Majaregi Jetangi Lamluk Dusu, the Missui Katule Katavijo Bina, the Diletin Digibe, Kevin Dusu, the Jungubdi Namson Kacheval, Anibodolo, Aniguchi, Tangajaregi, Narekatul Diobe Mijuta, Diona Masip, and now we Katule Tangajara, Jitang Anisu, Kevin Jumi, Missy Katule, the Dare Najaregi,
khalana ami sulu beru de disume ngaji songpa disulu beru ta khore khatulu doromda disu bego ngajira gi dari gi gihab gi netang da thidi gi be ngajira gihab lu charu bego bi hanzum gi samcher ta ngi diona machip shemire sunu yibdosh be ochinla alas tatuna ngajira omobda chadamgi te lungsido chingi shudu zumbela te dari anzumbe lamludi sushi sube te anbe bebe odalu te ngachari khatuli be odoji be ochin chalagi chanamgari disya pise leshum nalu thobla te malu be odoji be ochin ma open market sila bela te gatele bawmne mesibe male bawmbe na te ngachari misigi hamago telen te dari ngachigi dealership ansku jobe be odalu te na pinsul링기 날레라 뉴로지 be ochinla te ngachari nanghi te nildisya nalinime te anbe odalu te ngachari duge khapdi yargi jo broji be ochin te garagi gingu badigi bela 총 뇨미기 베디비레 쫑미기 베디비레 가라기 gingu bagdi be debe zegobdi gelche sinibila te na member bisna te가도 말레마지 te debe bedabroji be ochin te ngachari na pinsul링기 te 송보여기 호라기 te 나로 사게 셰도 좀베 te 나기 사호나로 debe te 송라디수 te 공기 바풍디수 아치 감존이기 년가도 수신이빌라 아니 베오달롱 아리 카툴레 가랄루 다 셀뎁스레 te nale phada su te gachari gi nanghi nale gade da chong gachira bedibire te locally produce igale themi gi bedibire te nangdin member besina te gachari gi nangnale themi dira jesubachin te namsimlishma unimbese dilu gachari gi reoreche debere yisuni billa las jura na lungsido shingi khatulela ta ni diona mosip te chi dare datonga gi diona shudu zumi ta ngajira dare gi shungi khatule zero mai subji ta digi bemidi anisu misisi khatul sujin de jogobda diletin digi ngaji kevin disu misulu ta ni diona mosip na gi shimire sunri bajilla dato mapana thekardu na diona machimidi dato ngachigi niam gi COVID-19 gi niam gi dinalu namsame ngachina da mi dubi mi se gara macha da jamlingi mi se kauchela da kauche da tidigi be ta ngache yentin sa pele sa thopchi che sunila ta yentin sa nale the jura ngachigi dale the COVID gi jiksi di da yang satandi beru ngachigi namchia ngachi mi gad beru ra ngachigi dale phata beru ngachig tabuna no samtambe ta la gachira bedi beru ngachigi te dale phata bagomidi chora te preparedness ngachigi la gachira bedi beru datogi Dzongkha imilu chamchi mataba sumagi denle niyam gachitendi de theunga delen dise gatina heunga se hani gi denle dadi begob di nabisame khache se sunila dida tindi gi be ngachigi na to ju ra ngachigi na chongsa gi gamcha ken punchiling di gateway Bhutan dele ngachana dubigi chanam dichu tensar 80% of the import export ngachina dubigi na punchiling le happen beula delen ngachigi trade statistics na beri beru ani anjume thindi te ani jumna na ngachigi godang pa ta na dachi chonda jodagna do chinge ju do jumbe na the patent tensa na punchiling ime delen na southern covid task force 19 gi uche digbe na dudel pagi gesundi dari te gochib da anjume te sen ani geksuna gatie mila anjumbe be ngache ngerambe tida tindigi be ngache na dalifa beuda tele ngache gi chonglagi ra be mindi chwe namsem lesu message se chunila chidi vehicle registration ngache gi crcms na le bindigi te gari chongil chala disu ga chi bondi beru te niyam gi dinle gi be ngache vehicle registration disu gochu dinale the ngachigi the chongi chanam disu namsem lesu asi hombablu namseme phenthui delen dale phata beru didi debera ngachignale the vehicle registration ti debera beni dibauda hemazumbe kaksa digbe the essential chamchi meba dadi the gamchi chi chala bondi beru ngachigi debera facilitate beni che sunila didi anibauda namseme na gachlo ngachigi trade luta diberu na rbp gi mdp management luta diberu ra the gadebe facilitate beni na dari gari 500 de chi register be hochen na bagi delhi be hochen dadi gade be beko bina anchi clear beni gi dari lera te ani ngachi gi plan be chuni message sunila anjum gi dixi disu yendi gi namsem lesu message sunila so ani be ngachi gi dale phata di anjum
namra bero hanjum disiluta delen la betang lu je la betang na gade benina SOP se SOP dau model lesa job le tente ngachilu la beuda tab de hingi be namsame yase se sunila hema bente te ani diksi disumi delen la beuda gade be ina guthombe anjum be dedogi bana da to be wachin namisme chiwo chi ngamsi chi lisum SOP disu diksi disu ngachi chunandi gi namsame phentoi hani disu ti ngachi dale phata beru namisme ngachi peten be ngachi mingom garagi anjum chalanamda ani chi jera jego se sunila las kadinche las namsum karshila da dare lungsu doshini khatule ta majigi darigi ngachigi lerimde chora ta majigi ngachinal ba gorim shindube ta rangsugi lekhungda thidibe godagi lerim sumchi ta dalfa ngachigi migi dinlude de zugogi lamdi phi kale ta dinalu dishi lamlub disu ngachire misigi hagogup khachulu dindigibe ta disu shenigi dinlube te ngachigi lerimde debe detrube debe phi shuni ta dare hinsangsa sungnamdul kar ches shunda chigalo ta to ngachi lerim phisigi sago de chora ta ngachena dare da pinslingi te mi country basically te zugodi te darile goji bedigi bete dalfa ngachi mi benime te ngachi lerim physics sago de dina ani bodo chimi nangji khatule ngachi disugi thoram na digi be te disumgi chapjo na mi dilo kari ches shunde chigalo ta ngachi misi sugi thukhan nam gobji te darile te ngachi gi zugo te sansam gi zugo de chi beodolo disule den digi bete ngachi misi lu kefen jungni gi dilo gade data chi te rangi te thukhan nam digi bete ngachi na le yumi gi guben disugi sumi di thukhan nam digi beodo boje 다신 이샤를 팬비기 델렌테 nga지레 자와 레심 조니메 해서 쉰데 지가로 데 달레파 때 nga지레기 지고다 디수 가치레 베로 텔라 가치라 자와 가치라 짬데레 베로 때 레심 베토가 남디 좀 나오누이기 라와다 지가로 때 다리기 레림 시나마들 가치 때 가르치 에스슈네 토포테 디진 셰인 탐니 고가 마타발리 미츠루 셰인 펠니다 조듭 존이 루믹테 바로 셰릭 토림 롭다기 마타버시 탑지다 젠시인 접조기 라림투 템폴루베 고딘 탑니 이 나불루 부시켈로 둘레 케치시 센기 바나 왕불루 토포테 유버진 탑지다 젠시인 접조기 라림투나루 고급렌투 이 갤치 십소 공필테 와다 갤치 셰인 냠젠니기 망일 접조나 톨레 lobdana ten dimida mixelgi wampolo thopoti yumitsu paru sherik thorim lobdagi gyakhamna shin certain natsugi labjangdi motable gibe lalinthamni e digi delo paru sherik thorim lobdagi vitop shitso dakso laksil jonda bekha dukjorup chitso Dzongkha dirim lobda parmadang yangshin gatil dirim lobda gomi sugi olu KUB barshi gi tapji dang jabjur gi lari madu tu lobdan bini e Vitop katule dijin shein laglen gil habjang tenrik tilrik zorik dan ti gil habjang dele nashin layo sorjur gi tolu kasel gi telu sonam norbu da chikar jitin ang din shi sum ge lekor na dewazena Dakso laksil jonda pekan gi mithi riktil dang sondal da dewi shein to lobjong chu pilni imle kasel gi telu dikki sangmo da chikar jitin ang din ni din sumchi shishina dewazena Tuchurup jitsogi jachi barjida chizumen ju tsoktin gi larim chu pilni imle namge doji da chika jitin ang chi din nga tu ni din lekor sumna dewazena Jamgang lo yubi yangchen gatil dirim lobda gomda jangang ka dirim lobda barmani ki dijin lobda shen zajungi lobden larim chu pilni imle yangchen gatil lobdi denu jitin ang chi din chi tu ni sumga na dewazeni da jangang ka lobde denu din chi tu shi lekor na dewazena Wangpolo topo mitsu di namra iru kongi be mitsu zenga chi japka ko jani member Konkora madu chibeni denu lamchel thomni da churub yada tani denu ngachi gi japchur da lamden begup di gani wa geche di biole ngachi gara nyamrum gi tholu konlo gokap di chin kongi churub di nyezin bege development legend ge setup bemena thimpu jamjilo lokha kewe ninja kechi bemede junjong gila beni imle chida gubege jise nyer shida nyer ngalo paro dzongkha da
chida gubegi chise nyer geda nyer gulu ha Dzongkha 6 na lokme shabto myeong se me jata madu juni imelo telo yongge gomma these shwa byo me du sergi lungtengi goten thole ladagi ne kha chugul hapchida di nalea hema jemanyowe ne cha chesho chu jeni donu namdui thole nim chuchegeri ne ko kini lermyeble de chenyo juni thudeyu bachin satu chichile meble gade jojo thokyo bena se shuneda kaseidul chi din nga gesum gudugi tholu dewa zena seima lamzela ru pensole longcho yexai set up men yobab dembe rindul batsugi yonde EGP gi thole samchele sipsugi shunam kha sikten jamne da jitizam ye sikten da chip jamne rindur na chama to na seima rindur yi chatsu chida chube chise sumge churu chuse shida chida chube chise ngagi churu chuse sumge nang kyo zogobda kaseidul yonde chago www.egp.gov.bt na sina seima lamdun yensunda keldun wanzingi set up men chide gubi chise kiche sumle gelji sansam gora logop cheuda de jaga gi shunglam gyudi locho Dzongkha 6 na günde tabi kap pinsulin le samsida sepsulu günde tabi kap do gorsu jaga gi shunglam lalen tamni da shemet num korsu nangkyu ge lam lalen tabgobda pinsulin le gumtu da pagli günde tamitsu jaga gi shunglam le günde tapcho seime jeme günlam lalen tamitsulu covid nyunguk lamlu ngarga imbera lalen tabna seimda lamdu batsugi lamlulu ne günde tabna seime Dulu melazing set up bemena chida gobe chise kichi shi sa nyimlu geda gomye lokta kebi chuchi bemede poni imle duba chuse gulep churu chuse chada duchun jimena da seluna singe tuka pulina geda gom saterda menka dele tsende dapsa sago chuna lokme shapto meong seime iro dulu melazing katule latso gade jojo beni imle jata madu chuni imelo te yongje tsuba shena se shuneda kasei denlu chutu goyang chini nga lekorge tolu te wazena seime Dujanda Lazing set up Bemina Dzongkha 6PM denu chise tosu yonde chago www.bbs.bt na set up beyobda kase denu sumni ni du lekorge tholu te wazena se shuni Dare sade tamida charchu bewi disedatin sewe nyeje da dengi dele chicken guniyasu tomnigi nyanka cheubera hyubi debeole sewe nyeji nyanka chewi sakong tsunalu demi tsulu sowi labjatsuya 타고 짱라다 템베 샤니다 추삭 시비기 해 페나 num콜기 콜로다 셰담 자지 메토잠 라 속버주 출다 팀베 진종 탑고 찹사다 추강 추날로 예비 추간사기 해수 가라 컵도 뽑샤고 뒤준도 메토기 잠다 디 월루 예비기 페더나기 추소고 뒤준도 케돔기 특과 사스기 해기 날에 추꼬니다 차고 타골로 추진 참이 추기 날로 살루디 수고 학버도 년가 체위기 사콘 날로 데미수다 사콘 디날레파 조절 베미수기 샴슬 닝고기 탑람수 라렌탑나 디수에 뒤준도 젠돔시레 라렌탑디냐고 켄자 푸둥 림다 돔 림수겐고 년좀메비 수기 연라출루 젠돔카 수비기 면제 라렌탑고 대체라다 양진 체레 사상나미 찌루 데바챵니다 구도나니 미도 잡칼루 나주챵니 칸시다 락시츠 나주챵와친 소위 따십다 menchegi tenlu nyedabgi sowi menkhannalu chenna Yeah.
paro rimbung zongde tyurab changawe nalo paro lungshongi mise tisugi humrel sewegi tadi paju dugom shibigi tongju lam dungdung gel semedilu pyushimle lakang chunguji jeshimle shule tose ngabemi humrel zong semedi shinadi hebimbe tele tyurab chubdibi nalo huregi mise jorbada demitisugi zonde dubi tongju lam shabdu ngawa namge chol phiyebimbe tele namlo chitong tuja jipshi jilo shabdu rimbo chechogi
Dzongkha di deshimle lokdibe sheni gi jamtsu di nayo matse namlo chitong tuja jipshi tulu Dzongkha di tube gi tende da chebe miya rimpong zongze ta nami di tarinaba Dzongkha di paru rabdi tasa gi june da Dzongkha dachong tele paru Dzongkha gi gyok chutam gi tewa chibe lalin tabdo yo matse chi tashibso honsa gi tewa chida paru bako tsotu gi misesu gi chada cheba pyusa gi Dzongkha tso chibe yobi. Zambo timburugi janda chokanalerin zomgi nesu gejin gepti janda shuge tambara nesu todun. Dugi sansam gorasu tarile logo chidiyubi. Gyakapta yumebi sanesu natari chugebi nimtse sungbe. Japan gi menkapchapi mitaship sugitolo sansam su shumi daunare logo chin ime. Tanesu kase. Tari gyakap ki sansam su logo chimidate taship gubju lapji paru namdu thanchu di hoyebi. Teti nale taship sumchu dechi jaji beyumi yunte kompegi tu $, Nigeria tu di homitsu imda, jemitsu himi tu $, tukjure ngabe homitsu ime. Tari paru namdu thanalu namdu dambadi chabishu dukta shil sodigi honle dulba tsulu suwa matutu bibi yubi. Welcome to Bhutan. Welcome to Bhutan. Tsodigi gyum tsulu chom soya chimbika sujada shamdi soya chin yubi. Tari paru lu namdu ji cha yubda disuna womi duba gara lu suwa matutu bibi yubi. Dalepa gyakap na umitsugi hema neyam gi netang na lalin thap di yubi jagoy rimba tamdam su lalin thap mingo ni me. Tari umi taship sugi tele sumchu di chi jaji bedi yubi yunten konfil gi thui du di me. Mashi neyam tende beru hema shen na oni beru le ashad ani lerim tsam denu wala. Ti neyam di thun chap shelbe ngashi ni tong kichile ngashi gi tashal padu su godam dabe mo. Tani du su ngashi gi 당저로 슝게라 까나실레베 두르 히말라야나 오니베 자리 잡사 나루루 뚜르두스에나 뚜차 베미두수 안두수 마실 록티기로 해마기 몬시고베라 베다세 슝리까 윤디기 아니보다 동기 유비싱하시기 동차 주시다지 뉴라 이루타 십디수기 상피기 로주 모돌레 두루 옹고니메 칠립라 루치기가 지두잔달루 시미나 두루 오니기 레와 케드라 디유플레 티자시 베미디기 콘차찹까 마수세이메. So I actually feel okay with it, but I feel like Tüdigi teka tubesi nome. Ngaragi telu tüdi tapsuble kewa zamnuse nome. for me it doesn't. I was okay with it. So. But it does seem like Tüdigi dulu mitsu chechibe shachunisum tome. Di dulu simshunigi kechichi ime. Debe bemidigi mitsu eptachabdi mioni imle tube zenome. We wanted to visit Bhutan, I think. Ngache dulu oni bera du. Longagi hemale chaji susamchi. Debeuda neyam digibe papi chobutei. Teta totsunzi nagi tashi lede chida chatewa tabdira du. Until now, we were in touch in one of the agencies here. Tashil siju sapdigi tashil lededi kadebe songa tato lap mishini iro jaji bedi yubi yuntin konfil gi thudigi dulu ungun no miso ka misuni me semiti hakosube. Jandani sigi dunlo parole namge wachugi nesidi kiletim gi nijuboi. Nastatari tenga jara sansamdi go chimidate te parole ta namdu shi chadu hybleten te tidativigi ta netang deso kadebra ju inagi kole tenga ji samzi komati parole te nesu dulemba namge onchuda chika te tato mitong bera phuge sena sishukela. Namge onchuta tambra te taripa tenga jara sansam ta tupchi te yakapna lo te tashep zada pulera maomba te lo cheda sumde che ya si hu rembra jo
Tetari ta karago chibe gale teta shibe la shachira ono tani tashib dusu ta gyakab bewachin gyakab katida katila rahono ga tetente jankab bewachin tarigi nalu tashib dusu kadechi ono teta suwagi thakale bedi beschure teta lo mahizib chigi jable be bodalo kadevra gorin tapti tola la sola karchela derim zimyon le kuzan bostu shunila teta chiga tari chiba pinjimdulu ya tashi dere shuni ta nagi diwa kyodo sumbera tari ngachiregi gyakab gi teta godi tari tengni bachi umbesi shunila ta hema ngachiregi gyum dusule bawachinla hema ta tordi shuda bachi bawachin jilu chikdong kubja dinchitin shigi lolo bawachin ngachiregi gyakab dira teta chimi ngachira nalu tashilbe jomi desugi donle teta koji anaru chinu shunila teti kabule te suada telen kondusulu dijunjudisu tari zumbera bibi te lojudisu ngachi te kona to yubigi te kopindusu jiga te tatto ani be koisi shuni te tari gi teleberuya te ta ngachiregi neyamdi ten sabigi shulu te tariboda te tarile ngachiregi te gojebe uimesi shunila ta tashildusu na ngachiregi khamnalu junigi telu te ani be utalu te tarigi netamnalu bawachin ta china national tende ngachiregi 야 합심이긴 날랭아 저기 줄로 오미 넘도 가이시긴 날로 됐다 겸 됐다 지신이 15인실로 대안날로 때가 저기 겸 가림 중원을 써와진 겸 동기 버진 국주고니 디치도 세션이라 다 코마쇼치 다또 나기 손을 좀 배파 아메리카리도 세션이 때래 합심이 유럽레도 telede zume chama jagale do sishunila ta disugi tochi pyuda uchibawsin teta inga cheragi teta chinale sunde zumbera ime national tunde zumbera hemagi ta tuigi conseil nga cheragi ka khabnalu tu dollar rukchurenga ani tu gomidigi tekhabawachin konkum gadin chumon sawachin shipchuja gade chidu sishunila teta tarigi tu charji bedigi be sap kemigi tu digolo bawachin de konkum minimum kechi gade chidu sishuni ta dezumbe gancheragi jagale jumigi gömde sulu bawachin teta tu디 직동 니자리 쪽고 비메발 대한이기 나루 주미 공민공 주도되지 대베도 세션이라 내가 지기 그 다실기 teta 속대다 지갈로 같이 저 탑다베달로 teta 해마기 투 아니 달러 US 달러 독주랭아 디고 teta 그들이 민공 나루 언니기 단대케미 공민공 대통령 주지되지 스타시 내셔널인데 teta 같이 아니 teta 저 데벨탑도 유스슈니 teta tashil sokda chikhalu ta chunching chiregi teta gyahabnalu te ongonomi chowa tandi pemi kadin chidu soja chibawashin te kong mingom shibjadi chigi teta khatsunchigi nankunalu teta dari nga chigi tu stop jaji pemi ginalu teta oni sewi gi tandi pemi tele tokyo pemi te tokyo dubmi kong mingom shibjadi chigi anebe te tokyo dubdigi bedu seshunila teka kong openchi ga development sawachin tani jangkhati teta khatsa chenche bawachin teta ngachele mi mashuchi namto mi bebo ta toki mabe onose darile bawachin ngachele nagi gojedia teta musami regime be dizumbe teta nagi ta kuwata tidisu khaslera bochuk ngachele gyakhabki the brand Bhutan se gyakhabki ngoda dise teta chiwachi tapbe ani be namsim seltin be kuwata tisu temtegale be benedigi ta jangkhadi teta shibjadi khatsinjime ta developbe jongsewi de yawa pidi be te pharsugi ke subese shunila Lasta chidi nalwani shogo bela ta ngachara te ta lo cheda sum de chigi jable te ta shib du suna omigalen ta tuchi te gojid beuda te ta siju du se te la lo chi juchi chak bop te sum thun be bodolo ta shib chugi ta rege siju sap ta te ta yunde konfigi thuila gu chidi gi beta kara tinalo charji be aso be bodolo te lo kongi katolo ngelun chi kade bera dola askari shel ani nim sum khaj tu chimes shundila dat tarijumi gyum ngati konsa sani de chita chiga de watte ila 아니보다 통지수마치 개합날로 오니 너무 섬에 살아디 됐다 해말로 마 주디지기 해말에라 공 나오니세 빠점되는 거라 인드라베루 내염디기 야라말로 베베니디 자치다 말레발 텐디기 우디라 되는 수준이 내가 지기 콜로 아닌가 저기 다리 튀사반에 비자지 베미디기 나부기 투블로 가베 됐다 모사가리 탄도 산에 베슈가로 공기가 될라서 왔지 아니디가 저기 개 저기 중기 호텔에 됐다 아니 중기냐 땅노 타지미디 공 호텔에 잡죠 유이세 뮤렌 유이세 디에조라 때다 코에 나루 녀소다 도지베 나시아 주민다 지칼루 때 나루에 디스텔리즘 지톱니기 고급 디즈메 녀소 디시아 조달루에 때다 미남스미 군좀베 마베사이 사고 나라파 아지티 고양 토토베 주니기 캐펜다 디즈메 텔레 샵돌레베르에 때 미맘 조마친 때들레 샵도에 아스레 때다 토코도 유멜 때다 미 융수베 엘고야 마수베 샵도에 리즘 톱수비기 공기 호텔에
단위 유명한 저나 수주점이 되시 호텔에 베라니베라인데 저는 그 공유 호텔이 뉴를 남스 레짐 두스십니다. 나스타 주라테 타 도르디 수치베 송나라테 타리기타 타 단자 감지다 쳄들로 타타리테 중들도 카라고 지텐디베고 치보들로 네당치 카데베라 둘라테 파파로 남도 탕기라 나스가리실라 남도 타나루 땡아 지기 테니엄디 톱 이슈레 테타 함지 신사랑아 지에 테테베라 주니율라 네스레 두렌데 아니베 조달로 테타 헤마도 네당 아치 수다베 테야루 테 순자베 팀 테발레 주 텔링아 저기 테타나기 kelangba disu chachok degi dita lu namseme ar urbe dubi sabu jinila te taribe gale te da ngachegi te netang di achi regime juigi taksin jitem im onnemela yalu heptalu te mi achi za doktobe len sabu dise goya doktobe len te yalu te mi jeme dise gara te sanamla be te ta hube debe duse te netang di ta hemagulu ma hebasin te halamchi di hunigi te netang gulu shagun se shunila naskarichela 핀줄링기 산삼 고라디 테토바 추추 구데 치칼레 로고 치디엽다 고제 텐데디아 렌춘 로데 스링기 제 나이 데 산삼 고 추위 님 담비기나로 칸토베 주시 사고나레 미톤타 치데치 파소 주노 아니디 산삼 고담자디 롭체다 숨디 치기 잡레 로고 치위비 토나치메 렌춘기 객송디 고 추지라 강도베 조세 사고디 개함 니샤리 카둘레 듄 퉁구치나라 템템베 가노 콘차차비아 님지기 된루 라베와 오미다 라루치 데베라 셰데 오미스이메 राम्रो फिलिङ हुँदैछ एक्साइटेड तलेफा ngachigi hemazombe sasom thom jaigaunglo josuni emle sem gei tagya khapni gi mitsu gi pana dewa meba yinrem ra yasui tari ngara sasam pha kha nyop so chaba jodo खुसी हुँदैछ सोलाको हेवाला गता त मम सिते बोलेर geksung lukdi gopchi milu na misem gai chösö beru kolasu beru kachira beru jaigaung le khewe ngachelu ombob techira meble pinsuling lo gonse yasing yasunu ngara chachi she judi lokoni I septe korsan lokbe 달레파 미가라 베루 개함나 튜니다 틴주니디 헤마숨베 멤버 다리 고당바 쳄디유미 깡토베 조세 사고주디 치미난기기 람루루 네고니메 데 두미츠기 개함나 주위급 계송 조우기 사고나 팀송 각바술루 미궁모텔라케디 띵고니메 텔레 자거기 미궁수임바친 핀슬룬루 주위급 맹컵 참베 쳄비비 라케다 치카 속인 주추비 라케디 띵고니메 대시미 따십 수임바친 라미디 띵고니메 미수게 함날레 틴주위 갑루야 자림디 쪼라테니메 디다치카 객숭 로고 피니기 테가 답마디우 디치라 마팀이루 치미 난기기 이창기 소이미 해말레 토켓 비니기 용들 람루딜루 테테라 답마디우수 티누 용들 람루디야 치미 난기기 용메수 족수치베 진탑루 미디 소이비메 개합기 튕고다 지고수 찬염라 도바 추제 둘레 슈루 추제 죽지신세 고피자니메 펜슬링레 파상 도지기 네슬지 긴장 이시기 니주피우이 노스타타레기 땡아지라 산삼 주고수 가로 고치베보들로 테타레마 펜슬링기 산삼 주고데 테타레 로드라 휴렘기 잡려 고치베보들로 테티수 타타레기 네땅지 가데브라 주요 이나기 콜레 땡아지기 펜슬링레 네조들렘바 푸바다치카 테데와 탑디기베 피게스슈넬라 nos pubata tambrata tari tengajara pinsulingi sansam jugo te tengajara ta ngaji dubi mi phaju sida te sansam phakha gi mi chung sigite ta sago bomshuchi yonda chi be bodolo du rem gi jable ta kara sa sa didi bera tari gochi sira gudu te tari gochi ta kara ta lako de su tari kara rimbashin de betsam be bodolo ta ngajara gi dubi gi mi disuda telenda sansam phakha gi te mi disugi chornang de su kadebra sheni dola plus 나 핀슬링 좀 집에 와진 핀슬링 좀디 나처럼 개학기 송될 때 어찌 빈디게 마치 나 핀슬링 누님 잡아지게 말해 주치라 제가로 핀슬링 정발로 미 대치면은 되는 곳에서 준들 대치 타면과 잡고도 섬지거든 인디비스로 다리 이님디다 나처럼 개랍 쟁기 님 좀집에 때 로드라 로니다 착하게 잡을 때 조들 각처에 미디다 고쳐 치 미궁 대치게 거기 밑에서 이들로다 녹다랑처럼
때 조절 각자 배드위인데 다르래 고치 밀로티데 가서 치료 감질에 펜슬링기 사고 나로 미 레샤라 휴드비 도스션이 라기야 가기 산에 팀제갈래 제즈메는 거기 잠깐에 비스처리 남스메 야생 조드비도 데이터스토와 펜슬링 좀 집에 왔진 추세 부디 지갈로 말로 산삼기 된디 고치 있으시니라 대가로 미젤린 첸데베 때 미젤린 첸다 나 초가 정가기 자석이 갖돌에 투면 나데베 때 산삼 지고 las tato te ngaji penciling le poba neso dulemba te poba gi khatole te lerim deso te ma netang deso kadebra yup ina te so phuigi banara ta julam de gi tamado tumta chi thuntu somchi do te kalikos chire te tarura lodira ta tarigi magi netang deso kadebra doga te lodira poba da chi kata julam hi sansa chi kadebeuga poba senso be gala las ta choti dibe ta tarigi ta ngaji kodozumbe wachin tama penciling lo te tari mi name same kaptu chapo ujita pomigale chite mi du su tun chusule check ma te ke na lo gudu gubi gi lojo ya nusum be thumbi gi lojo chido ta ni zum da dewi gi tab diu ma du de so kanye ma thongala rasula ta tizum gi tab ma do mo pa tari gotang ma ben digi mo ne timila lo chi ngachige jawa tab tim do da lo la lo chi ni ni sumso tun chuse ni sumso de re te gokop chinse 광이 가들 데벨롭이면 등아지게 저기 비원진다 들 치미나지 저기 대 공고 근저서 제스도 지가 저 타위기 가도 지라 당상에 지다 주디비기 맞아라 게롱 티칭기 갑로 맞아라 가지 긴식이 줍제딘도 좀라 차치고 다리 다 산삼지고 고치에는 보달로 다미 마슈지게 지나로 토케베미 마밀로 틴데베 탑치나미 마밀로 틴데베 데티나로 타마도 dumrachi tenula tibeni dige tari ta sansam chikalu mi kam chijoiga sansam nanalu mi kam chijoiga te tigi jubrenga chige thomaso pongi katole to yongdelgi da jevigi tamadu gi lati sebe ganadu te irui ta julchindi teve chi gomiti tari mi gotama sabomilbe telenga chara jubi katole beruda ma chinsa jagagi mitiso beruda te kongi nalu ngachara yongdelgi thole thoke begope dula dane thoke begope dalu lalu chilu julchindi yezde bero kongi ti nalu lalin thamashewa te tigebe tisu gomichi tiletinde mesishunila iroi tari ta kon thoke be mideso shule lokchi thoke begope mimilo tindebe te ta shule bewa konde te kon tisu mago shinda tarizumchi tisu mago tarewa nawa jam nawa nasa jambe te lejume joigi te kongi katole 라테스 이사게 먹어도 내가 저게 따로 있네 그러 통해서 좀 las karichela te zumbe samtup jong karda sarpang tele samchigi sansam ge sungchuya te tarele loko chiupi te ge sung logo chimidilo nanghyugi misutsugi macheba te sansam phaka gi mitsugi akasukino samdup jongkallo satsam geksung de tuba chuchu tule lodi gopchi yubi geksung gopchi dibe karma shipshi nga de chigi jable sansam ge de jumi dumi thamba dera dewa thale long apchunga sumlami sunam jamso ime kora sansam gi thom mela bazar sesalu lamchemba ju ime khogi bewachin neyam digi sanegi peljor manyam de yume de talepa yada juni sumchu sesheji niradang ma ruda jagargi bana thilamdi hemale tingdi yebeku talepa henkera leshumjong sansam lokdi chimidi ki kyakhap nicharalu penthong se nome ngira likpu thamje garang likpu didu anmina ba samdup jongkha de shacho khato gi chondel tewaji beule sansam lokdi gop chimidi gi chondel chuya lejum juwi rewa kepime da joktang lephini mi usak bone osa nejam neyam ki chejin lamluk chugi beda ngachi chachap sagada kyawachu sasam phaga chommachu dalebar dizumbi tap madiu mithong 아데케니 오네랑 레스종만 하시 sansam phakai thomkalu demi chugi ya sansam lokdi gop chimilo gaso ke diubi दरंगा मेला सुसीपुर इनके दरंगा माने एक सपना सा लग रहा है dari nelam zumbe chome atadam madwe nimchi chadu zumbe ya chome gyagam ni gi bana tinlam leshum yeble dalefa ya devera thotiko dugi ngachilu charo matuptu bibeo in
इतना इज्जत दिया इतना सम्मान दिया 2.5 साल बाद लो फेदा सुम de chi gi jable dulu hitsuni digi na mesem gai nalu ngachere charo lesha ma si ni chongdi gara dumisulu tengo chongla di lejum joire wayu सबका लिए अच्छा होगा Darile guzu di samdub Dzongkha ju di jagar gi junglam da di Dzongkha jengkha jumi nungko zu sungchob gi shabdob myogo ni ime. Dzongkha dinalu jungmo tsanga dar pinso rab dinling lu yumi satsam gora nipdi ya darile logdi gopchinu. Geli pulu satsam geksung di chuba chuchi chutam lu gopchinu. De dekalu dubi gopen tsugi jagar gi gopen takpachi da chikha jagar gi gyumtsu suwa beno. गेट खुल दिया है इसका बाद 다릴리 산삼 객송디 고치오인 디날로 ngachigi lamluk atsiri chuchi pedi आना सको हाम्रो भुटानको हाम्रो भाइ hemai lo ni lapchigi ri dumisu ngache dadgari thomka oma suble ngachigi chongla gu to bombera phochi te sansam logo phimidigi dumisu onsuni imle semgadi पब्लिकहरु बहुत खुसी महसुस Samchilu sasam geksung nga yumi suya kara logdi gopchinu. Tete zumbe pema gasilu nganglamda daga nalu lamoy jinkagi geksung suya logdi gopchi yubime. Janda nesu gi tenlu longchogi nesu dulenba sugi dulen bedi yumi nyejudi ishtujigi pyuyi. Gyakab tayu mebi sani sunatari chugebi nimtsisung bebi te nimtsisungi tulu shungi izada peka tele lobda sukara nge subesha nai. Te milaluchi laka gyondi su jeyubda te laluchi gi zasa su chikadzum za chumdesa te laluchi gi ranu gi tsimtsu tsidi tuwa tino. Nalimate nga chigi tarigi sani sunalu totungi lerim suka debera beyub inagi kole pasu dulen beyumidi pyuge. Japan gi menkap chapimi taship tsugi tulu sansamtsu shumi dawgi chise chuchile loko chini imda te tia gya kaptina tashil ledi di lodira tindi so tablu midi ime. Te talapa taship tsugi chutam meba gya kaptina chutsuni imma tse tashida tiwiki labi mi lede suda chikaya tewa tapmi goni ime. Nedun dia katsa Japan gi lunchingi New York lo nesu shezomchi tsobi kapsung nano. Neshi COVID-19 neten Japan ki gyakap denalu gelchi taship su umo chuba longu ni lapchi chunu. Deshi gyakap denalu taship su chida chubinale onchudu yupe inru nimre nalu taship tongta ngapchule ke umo chubadu. Inru lamten sab da chiuda kapte sumre chamida neshi COVID mebi lakira tenu yubachin taship su kadechi unru umo chube ime. Te gelchi daji su da chiuda taship lashib un chumidiki shungda gegi sonla su konfaltani nalu pento bom jung sime. Te zumbe taship un chumiki tu sedi dari Japan gi yendi daw tugi nankulu US dollar da chipda nego moshu chulu huyu bitu sikalu tenu bime. Te gyakab dina taship ledi chudi piljo yada tantablu mikti shungi katu le taship sulu simshugi tunki su chindi gelyongi nesakalu dudul papshegi lerim suya lalin tapni pitu. Janda nisugi dun nupup kim ginyu jupiu in. Tene su sodun sulu dira sachi shuge. Gyugi sansam gora su tarire loko chiyub in.
Gyakap Thai me bisa ne sunatari thuge bitnim tisungbe. Japan gi men kapchapi mi taship tsugitolo sansam tsu shumi dawnare logo shini ime. Nesu janda shu sauda chikata namsang inge kole shu wachin tenaba gyakap kisane kha sunalo samu pujimne chap samsimre da yanchin ren totore jamne sumchi tu seime. Taro telepati unchuse kechi jigirin lokatu kisane sunalo lungsobya puni sumchi pe wenda petitu. Tele nansida shi sibo wachin lokatu kisane sunalo samu pujimne chap ren totore jamne sumchi pe ime. Tejemi sane sunalo samu pudi chap atire jamne sumchi tu seime. Tatato janda chukanale shutsi gegi nesu gejin gebdida namsangin kolete chibe shu tsawi te tarura lemkada lekum gede khali hubi mi masada da chabda so si tsawi shulo jemilarim de so choti de besina gariche Pangpolo thopote dijin shein thamni ko ka mathopali michulu shein pelni da chodub zoni lumikte paru sherik thorim lobdagi mota bashi thapji da shenshi yin jabjo gilarim chu thimpolube godin thamni I Na bulu bushikelo dule kechi shisen gi bana wang bulu thopote yubachin thapji da shenshi yin jabjo gilarim chunalu gogablen chup I Gyalchi shipso gonfelte wada gyalchi shein nyamdenni gi mangil jabjo na thole lobda nale ten dimida mixel gi wang bulu thopote yumichu paru sherik thorim lobdagi gyakhamna shein saten natsugi lhabjangdi motable gibe lalin thamni I Digi delo paru sherik thorim lobdagi vitop shitso dakso lakchil jonda bekha Dukjorup chitso Dzongkha dirim lobda parmadang yangshin gachil dirim lobda gomi sugi olu ke yubi barshi gi thapchi dang jabjur gi lari madu chu lobden bini I Vitop kathule dijin shein laglen gi lhabjang chenrik tilrik zorik dang chi gi lhabjang dele nashin layo sorjur gi tolu kasel gi telu sonam norbu da chikar jitin ang din shi sum ge lekor na dewazena Dakso laksel jonda pekangi mithi rikzel dang sondal da dewi shein to lobjong chu pilni imle kasel gitinlu dikki sangmo da chikar jitin ang din ni din sumchi shishina dewazena Duchurup jitsogi jaji berji da chizumen jitsoktin gilarim chu pilni imle namge doji da chikar jitin ang chi din nga du ni din lekor sumna dewazena Jamgang lo yubi yangchen gachal dirim lobda gomda jangang ka dirim lobda barmani ki dijin lobda shein tsajungi lobden larim chu pilni imle yangchen gachal lobdi denu jitin ang chi din chi du ni sumga na dewazeni da jangang ka lobde denu din chi du shi lekor na dewazena Wangpolo topo mitsu di namra iru kongi be mitsu zenga chi chapka ko jani member Konkora madu chibeni denlu lamchel thomni da chodub yada tani denlu ngachi gi jabjur da lamden begup di kani wa geche di biole ngachi gara nyamrum gi tholu khonlo gokap di chin kongi chodub di nyezin bege Development Legend ge setup bemena Thimpu Jamjilo Lokha Kebi Ninja Kechi Bemede Junjong gila Beni Imle Chida Gubegi Chise Nyer Shida Nyer Ngalo Paro Dzongkha da Chida Gubegi Chise Nyer Geda Nyer Gulu Ha Dzongkha Chuna Lokme Shabto Myong Seme Jata Madu Juni Imelo Telu Yongge Gomma These Shua Bio Ime Du Sergi Lungtengi Goten Thulen Ladagi neka chugul hapchida di nalea hema jemanyuwe ne tsa cheshotsu jeni dunu namdui thole nyim chuchigiri neko kini lermyoble de chenyu juni thude yubachin satu tsichile meble gade juju thokyo bena se shunida kasei dunu chi dun nga gesum gudugi tholu dewa zena seima Lamsle gu pensoli longcho yixai setup bemena yobab dembe rindurba tsugi yonde EGP gi tole samtsile sipsugi shunam ka tsikten jamne da jitizam ye tsikten da tsip jamne rindur na chama to na seime rinduri chatsu chida chubi chise sumge churu chuse shida chida chubi chise ngagi churu chuse sumge nang ke tsugob da kasei dun yonde chago www.egp.gov.bt na sina seime
lamdu nyensunda keldun wajingi seda bemena chide gubi chise keche sumle gelji sansam gora logop cheuda de jaga gi shunglam gyudi locho Dzongkha tsuna günde tabi kap pinsulin le samsida sepsulu günde tabi kap do gorsu jaga gi shunglam lalen tamnida shemet num gorsu nankyu ge lam lalen tabgobda pinsulin le gumtuda pagli günde tamitsu jaga gi shunglam le günde tapcho seime jeme günlam lalen tamitsulu covid nyunguk lamlu ngarga imbera lalen tabna seimda lamdu batsugi lamlulu nedi günde tabna seime Dulu melazing set up bemena chida gobe chise kichi shi sa nyimlu gida gomye lokta kebi chuchi bemede poni imle duba chuse gulep churu chuse chada duutun jimena da seluna singe tuka pulina gida gom saterda menka dele tsende dapsa sago tsuna lokme shapto meong seime ira dulu melazing katule latsu gadi jojo beni imle jatab madiu chuni imelo te yongje tsuba shena se shuneda kasei denlu chuchu goyang chini nga lekorge tolu dewa zena seime Dujanda Lazingi set up Bemina Dzongkha 6PM Chise Tosu Yonde Chago www.bbs.bt na set up Beyubda Kase Dulu Sumni du Lekorge Tolu Dewa Zena Seshuni Dare Sade Tamida Charchu Bewi Dizedatin Sewe Nijida Dengi Dele Chicken Guniasu Tomnigi Nyanka Cheubera Hubi Debeole Sewe Niji Nyanka Chewi Sakong Tsunalu Demi Tsulu Sobi Labjatsuya Tago Zangrada Dembe Shanida Chusak Sibigi He Perna Numkolgi Koloda Shedam Jazi Metozam La Sokbazu Tsulda Timbe Zinjong Tabgo Chapsada Chukang Tsunalu Yebi Chukansagi Hesu Gara Kapto Pupshago Dujundu Metogi Zamda Di Wolu Yebigi Pedernangi Chu Sogo Dujundu Kegdomgi Tikwa Sasigi Hegi Nale Chu Konida Chago Tagolo Chuzing Chamitsugi Nalu Sa Ludi Sugo Takbordu Nyanka Chewigi Sakon Nalu Demitsuda Sakon Dinalepa Dodel Bemitsugi Shamsel Nyengogi Tablamsu Lalen Tabna Disuya Dujundu Zendom Sire Lalen Tabdi Nyego Kenja Pudung Rimda Dom Rimtsu Gengo Nyenjom Mebi Sugi Yenla Tsulu Zendom Ka Tsubigi Menze Lalen Tabgo De Cherada Yajin Chere Sasan Nami Chilu Deba Chabnida Kutonani Mito Chabkalu Nazu Chabni Kansida Laksitsu Nazu Chabachin Sovi Tajibda Menchegi Tenlu Nyedabgi Sovi Menkanalu Jenna Las ta lerim sidi gibi şumi yonlu lerim pimisugi katule pubagi kusambo sushuni ta tari tengaje chegi lerim nalu ta lerim ginalu sapji beoletende gibi lerim gi kole tumdachi shuru chube wasin ta chi lerim di khase hinse se tete beshakdi gibi yu sushuni ta lerim gi jodenim do chube wasin te sesa wa küm metosewigi joden tolu 다치 레림도 수피니기 대다디 추디기 베유 대데 쪼라 대당처라 미딘나루 네땅다 답마도 같이 숨주라 중대기 베베스 주래야 강일 세곱조곱 같이라 메디베스 주래 카기 hin상섭에 세답도 주베 와신 대디세메 hin상서 주니메스 지수 세답도 주베 와신 대데 쪼라 지기지기 반하기 तेरा तप मादेउदा ते दिजुम्बरा नेतंग दोपा युमिछे ते कारा से सुबिगी को कबदु ते बोले तेंदी गेबे तरी ते लेरिम दु को चुगदी गेबे फ्यूले तेंदी ते लेरिम गे कोले तुमदा शुई सुशुनी ता तरी गिदिना ते लेरिम को दांबाई में ते नलेफा खसे हिसे सिविगी लेरिम दी सोशिन सुमचेबे जो तबलु ते तरी गी टेंसेंदी इमदो चुबे वाचिन तांगा चेरेगी मिरिक की चावा सोशिन ते की कुशिशक दी गेबे इ सुशुनी 기긴날에 때다 마바 가라기 때 막힘다 마초 미라 디간라라 때 이데 직송매비기 때 답마도두수기 로주두수 텐다 튼신도 유때 다림도 주베와진 때 디세 때 인다게비기 인세 캐치 실루 당아처라 종가 컨퍼런스기 카톨레 때 둘ten 앙순나루 당아처라
다 이립 직송배 라렌 탑탑로 종합 컨퍼런스기 식제디 데 요케나 세위기 이고두세 휴베베오달로 데수 가라기 시지본다 데다리 땅가자라 이립 직송기 람록되고 두들베디게 페니세 데 레림나임도 주베와친 종합 컨퍼런스기 데기 조준 고핀 오긴도 주이라 다다 담바라 드스튼디게베 전나미도 카리세 스슈니라 다다 다리슨츠기 바나 헨츠기 카톨레 데데 두수이 뎁치 숭베 민도세 시리기 카톨레 베데베세 주레 대화유비기 레데다 레콩츠기 카톨레 베레 이뎁치 숭메 비냐뉴데 데베라 튼디기베 도라 다리 이뎁치 숭베 라렌 타고비기 데 이고체 나베베보다 다리슨츠기 십설다 데디기베 십설두고 시작되기베 이뎁치 숭메데 가레베 야수 몰라 아님치기 담바라 아님치 세카르잖아서 lasla du jangdalu te tari da yigdip ki kolle te toxel benigi kokam namidilu te tangbara kachi chikari ches chunilla te da yigdip chik songmi bigi kolle shuroj bewachin te ta nyama de debe denus chunilla 이거기 대표로 수대 다 레데라나 소스기 둠다리 마도 디비기 겐 둠다리 디위라 때때보다 직송 맵스들 너무 삼기 때다 자초베라디 직송 맵이 겐디 미스 주니라 yes 인디 베스트리아 때다 다파레디 때다 라글로 직송 맵이 겐디 데치스 주니라 때베 데미디아 소소라티 당아제 정거 공부를 한 속이 제가 저렇게 개왕다 티디기베 때 측주다 다 저렇게 남셔들수 당아시기 좀 득베 되게 용로 짬벨 베 배우달로 당아시기 측주로 많이 비기 좀다래 때다 순수기 반한테 중집에 뒤에 있으니라 티 인디 베스트리아 때다 디스야 때다 마저라기 대화에 비기 레디 디스트치가 내가 제가 고도르셔서 말합지 소이라 때 소비기 제수 때다 나 헨레 추디 이거기 대표들 수도 가라 집에 정공을 한쪽이 지지로 내니 시대도 가라기 때다 세상 중득배 유유순이라 레스 까디셀라 다 아니 이구 뎁 직송수베베보다 다 담바소다 이구 뎁디게베 닌터르 디도서지 시릭 나임벨라 디좀베라 종칼레 템비기 춘주다 두수기 대와기디 당아자라 개중 쇼알 한솔라 수비기 두수도라 다규긴 나루야 이구 두진타본나보 이구 디디기베 되고미도라 다 이디 지송베 베곱달루 컨퍼런스기 종합 컨퍼런스기 직주되고 네고 세미디 양진 열레베라 되고 시작되기베 네고 수오비나 양진 소소베 유미수 지가 칼랍되기베 인미기 콩 맨메미기 콩게되기베 댕홍산되기베 디딩밀린 집에 볼라 아니기 지고래라 라슬라 지다니 마치기 디다 정검 현수기 개왕데라 이거기 대표디 대표 저러디수 디다 네시다 템베소 대개용로 대디 락렌 직송배 탐유 베소고비기 개농디 마치기베 진비스 주니라 대 안에 베달로 대당 마치기 정거 공부를 현솔래 대다 이거기 저러 다슝메 대다슝기 기티비수 대 해마라야 정공을 현설을 틀어버 칼레바 트블 베디율라 다네 베달로 디디나루 대 같이 트블 베비기 다슝 디다마치위기 대다 둠저레 톰 라른 탑서 톰리 땡기베 땡아치기 디다 대화의 위기 레디디 대 셰릴 행감에 대 콘다 지가 땡아치기 록체라 고도 셰섬 소미디 딜레텐디 인슈니라 yes 다다 다리기 나루 이데 직송 소베베 보달로 야기 측주 소니드날로 다네베 이마레 소달로 데데 데좀 데날로 데데 nga자다 이구다 데수기 남자기 콜레 남스메 드드르 마헤섭치 베위기 데십술 나데베 규디기베도 다니 베위캅들 hen숙점지나 야진 데 시릭다 데수기 데와게 데날로 잠도디기 베요가 라슬라 제가 지기 아니 이 강일증기 딥티수 뇌진 배심달래 또 셰좀디 대화의 비길레데 다치가 당바 코나다 치가 셰좀 거린 답일라 대 코나다 치가 셰좀 거린 답 대셰삼 중 수버친 대셰좀 중 수비기 릭디 되나라 되시트비 비샤빌라 다 공기 코나기 카둘레 코나기 십sel다 대 코나기 두지 수기리기베 대당가치기 주민들만 발레 말씀 좀 배워진 딜레 마치기 로터 계속 실좀 스미 존이일라 계속지 시주베리 윌라 아니 계속 실좀나 쭉디기베 하나레 저치가 좀 미디고 차족
다니 구베 베디기베 데라는 탑인 수준이라. Yes. That yigdip tiksung maybe nalu sherikta dizumbera the lekhungda le disunala mai gi yigdip tiksung di Dzongkha conference gi sudo da tidigibe mabegi namjanalu da namsamira de mi sunde yumidi tension karimji techi yunemela. Las da yugujoralu imbachin te tumdare tenga charagi ngemagi tashungnaloya te pechibi shuachinla. 다니 라딩기 테 디수 테 테단남이 디수 둠다리 줄지 비고비기 냄트이라 내가 지라기게 마탐벨 베미딜로 데다 미기 정칼로 계속이 미디수기 삼차트고 마도 그 베나 라딩기 테 숨줄 샤바진 라딩기 테나라 루구시 시비 유랑아지기 다shum나로 게 마탐벨 베미날로 데딜로 구디 라딩기 테 게하미스베스 나라 루숨드르 츠베 시위기 데 삼차르케 벨레샤트이라 the dilettenti be ngachigi the khesona chugdi be the ta dishibi chubi be dishibi chukchi sunila the dishibi chushindale the dile khesori dishiga de chukchi sawajin da ani the naralu sumgi type dane be sori sunila dane be dalu lalen thami dashungi ma lalin thami ma marada sherik namya sherik loktagi tashunala phatsidi the the beoletendi be ngachigi sherik sherik 계속 시리 시리 행칼에 대 코라데 쇼베디기베 데다 디나르 셰스나 델도 베주베 데다 코라게 양연은 베베 데다 달레파치비 소디 수준이라 디다 치칼로 돌아지 아니 쇼진라 다 이구 저런으로 답디오마도 둠더리 유미지 수페나 차당식 톱람데서 두발 데라루 치기디 가기 타말로 시 미톱스 라루치기 톱산이 비비라 대안디세트 달레방아치 집이 소주 수준이라 더 가기 타말로 치클룩비 TV 값으로 가기 타말로 데 시티 인지미지 잡고페라 소주 수준이라 데디 숨베다니 길치기 디나레 동들이 역시라 데 길치기 치룩데 식디 라렐루 동들치 직송메 빼네디 되라 데 디야 가지모서 와진 라루치기 낚시를 시작돼 식 템메스 식장 디미체 다니베둘라 텔라루치기 디 다저기 람록도 티디기베 디 젠조도 티디기베 디고세 사기 타말 식디니 셰미기 젠죽 셰밀 하마 구기 타말로디 디 자기 그 식을 디고 쓰기 다니베 지송미 비티위라 데 날레파트가 제 디헤드가 지 계속 나 드시베 주베 디다 달레파 다저기 람록 네디 사기 타말 식디니 셰미 젠죽 구기 타말로 되게 자기 구시가라 식을 디고 비트 드시 두기 순일라 Yes. That G Anigi Lamluk so the Chuchuk Shishak so is a bebe watching that Kagitamalu Shimatubdi, Chuchiki Lamluk Nalu, the email. They meant that Dzongkha want to turn that Dzongkha Nalu, Toblamani be Unimesemidu, Shishak Digibe so is a bebe watching that the Tachinagi Sundusumbe, Tangachara Kulsik to Sube, Kablute, Shi Toshise, Tatela Bese, Chuchise. 아니 식디 마도 때때 미르에 톱디 메시지기 삼체도 스테비균이도 다니 라루지 종카기 두고 시작되기베 미셀 베튼지 라루 추수고 시작되기베 데날로 테다나메다 티디 주고베 두세베베 보달루 답 마데카가지베 고네숨베 소메 아니 식더 식기디 데다 지기디 이후이 대표르드스야 시초기로 시작되기라 임발라 시초기게 컨텐츠들을 시작다 순서내베라노 최근에 미디 간식이 최근으로 시작되니라 대들레 아니 다 길치기 시도 시기다 시기 태가야 돼 최근으로 시작되니라 그 심서와 진대로 계속이 되실 같은 줍지스와지 최근 날에 다 직직이 갑로 임도지 배워진 셰디 직시비샤고 세 다님지도라 네 디멤비기 치클루기 갑로 임도지 배워진 데 가기 타말 셰메 톱스미디 가데미스 데 딜레텐디기베 데다 가기 타말 셰티 땅다바진 잡다바진 데디기 잉리시기 람룩다의 팀베 적식 뜸비기 다체디기 뜸메스 데디 숨뱅아 차라나 정검 헨스나 인디베스트리아 기주르다 디위기 라디수도 민치디 수테다 로르나 주비 갑로야 적식기 개최비기 시디 땅으로지 배워지 디기 적색이 개최베스 너스미 케빈도 시티 시엔디스로 시작되기 배 대체적 두두 인베스션이라 yes that 지 다리기 주로하기 두셔다 치베베 배우들로 당하자라 뉴숨기 남자세 해마 다도 몽비기나루
depth idep sunalamalwe te chiksung sokobegi lamlu du sumbe bodalu te degan hensogi dajung sunalama laluju debera sudu te mas zajung sunalama debera sudu te dari da chiksungbe sobe Dzongkha konfel hensu du ne digi be jogobda digi khungden soso juebda sevigi dopa chamredu tani disnamshagi tekayani bila tiedi da lalin tapsati sherik naramye bala robda khale para teda ani de ko dangba disnamshadi de sowi kableya Dzongkha konfel hensu da sherik 랭칸이 domdibera 사소기 임벨라 이루에 때다 럭슐레 때 디날루테 탑데오 마둘레 샤이비기 선트르기 밀레샤 텐 같이면서 진다 시리키 임바진 럽다 하기 레비디스 메발 레비디스기라든 같이 나 익선나온 이기베 때다 슈이베르 피디유라 때다 최기다 따미 팀에 센디스 남샤디스 때다 네 배워진디 최기 정하기 같이 딥기 시디 최기를 샤베스미 데미 테베스 같이 탑미디베스 같이 때라 랄랭칸이베르 탑도스 당시 저쪽이 디스남 실행가 제 랄린 탐이 디디라유 랄린 마탐이 최근에 시작된 탐이 디디라유 다른 배달라무 집에 마저유 스위기 때 강일수 예배때 주의 비주의 순이라 때 시디루 샥티기 배가 저기 때다 셰릭스달로 gelden sherik 속디디 임베 자숑다 럽디디스 좀직 뱀이 때 콘텐츠가 되월록 저러 탑 셰스록 저러 초 배심달에 때다 탄주루 때 나hin가 제 세선 주로 나hin 속실라 나 hingi 세선 디날로 때 날레 파데 때다 디스남 새기 디스야 때다 시최교를 샥득이 베라 때 해마기디 멤버 배심달에 최교를 샥득 베라 샤니고 비타시 줍지 수니라 때 디날로 때 탑마디우스로 해마기 디날로 남스미 자체베데 미라 때 뒤대바 마음바다가 길식 베다로 마음바다 다다와 기디날로 때 마음배기 기페 죽디 임벨라 해마게 되나로 디스나스 되나로 대답 미디에스미디 레비디스기 카톨리아니 임베발라 대가 심서 최근에 임바진 대 마음발로 대 양주 예배 망쳐왔잖니 베고빌라 대 다다갈로 임바진 인주디 메베고라 대 아니 베달로 대 디스남션날로 마음바다 길식로 대 인주디 예배 마음베기 디비비미디 최기다 다음에 팀에 있습니다. 대 시디루 샥디 임베스 주니라 다네 베달로 같이 기디다 마음바다 길식디 때다 망발로 최근날로 망 채웠지 연주디 메페르디옹라 아니 연주디 메페 서이스 주니라 그글시기 갑로 임바친데 연주디 메페 양주디 메페 대 최근에 시작디베 때다 개척을 되시데 베죽지 주니라 레스 다다 다리 치즈긴 날에 이구지에 나 때텔레 제와유비기 레데델레 공수다 지컬레 순저레 나베 베심들로다 달레파 데디시티시기 날로 임도치보 와신 데 옆지 다가처라 제와유비기 레데라 데 주지데 줄루 데데 이구드수 데다도 날레두시투 미수 치숭베 소급두스 데베 나디기베 두라 다디 되친난다바 할레주면도 날레파기 따독지 남스미 가체니 이메 소니기 gen코데 법도지보 와신 따독기 gen코데 바고니 이메 다다리 치즈기 온도 담바신 시리기널레 치즈 한 번만 돌라셔도라 디즘베르 게리기 카톨레 좀딕 베디게베 베디기 총카수날라마에 치즈 라셔저도라 다네베베보다라 아니수기 카톨레 테타 독지 베디게베 양진 주주당고디 베서 주레 주주당고니 이메라 다네수베베보다루 디수기 따독기 람루체 카르베 손데나이라 디기 테카데 따독 시룽아 치기 정공을 hensol레 테타 로타르 다시 돈신기 우치기 톨레베라 대다 정거 준날로 고다기 레림지 거린 탐 유일라 대 아니기 갑루 때 양아치 때 답되고 맞아 가지를 디베스 아니기 갑루 또 시슬 유일라 텔레 때다 마차기 대생기 카톨릭 임로지 배웠진 정아치기 로타르 고도르 세숨 심지 거린 탐 유일라 고도르 세숨 디날로 제와이 비기 레제 한숨 다베나 다투기 갑로 임바지 이구기 뎁기 디스남사기 임바지 시리로 고다 되고지메 말라 아니베다 시리기 레비디수 보디기베 데 로타르가 지기 정각 춘날로 바 데거린 탑수리 위스 주닐라 데 델레치디 다다르기 테갈 했다도 같이 고다기 레림디 마트디 베스트를 튜페인라 내가 잡서진 데디날로 시리 gelden sherik chokdimbe de sheril henkhambe de ngache kar chiga de shesum chokdigibe techi tukukjibe bewale tendigibe de khongi de daregi lobdip chashungda lobdip sapsomidisnaludi de kar di daregi techi de thidigibe sukji sete khongi ne sungdes chunila
Yes. Tada nyanyugi nalu chi tatoe yale mabal hensugi khatule khungchira se hungsubi ke degi beungula. Yugo diwigi namlu dulu tanga chara au bada bet semedi da sabada babade mu be semedi nigi bana gidi tatoe nyanyu chebera sume da tarigi dushuti nalu aninchi te ngitik bera se subdo shube wasin tisugi chi shikada be shakti gibe soiko. Lasula. Tane terbara tens shunila. Bedang au bada beda sabada babade bobe ani nibde lalen chibe me pera de sunil ta sunse. Ta digi goli tubra shuach ani the beda benigi lalen chiksum me me male never denus sunila. Somma convention executive ka ani ta shungi kitip ka tam bedi best chire lalen lu chibe me pera denula. Tele lok shule ni tong chusulu the Dzongkha convention ko den tholebe. nga 저기 계속이 시험지 거린 담놀라 디나루 정카루 계속이 비기 미정 죽주되지 되는 수니라 아니 이 갑로에 아니 베다베기 콜레 드시비 숙디 비 수리나놀라 다나루 데 숭리나디기 베 데시티 가디 좀 놓고서 와진 다우바다 베티 자치글루 주니디다 데사바다 버링 법이 임바지 디 체기 홍수 취배 다니비 샤는 수니라 다나레 추 ngaji 정공을 현수기 제가 저기 다슌기기 대비로다 책지이로다 제가 젤레 텐 유비기 책이릭도 수가 시디를 작득별라레 타정이라 대버달로 대다 레디라루 진날로 레디라루 지세로 제가 저다 시리기 롭적하기 저슝다 기디비스는 임바진 디디데 티디베 마지벨라 베베다 베기라는데 소소베라 주노 좀 스틸로 땡디기베 제가 지 결선 시릭 속디다 제가 that's a shung the lob some depend the combe wala tendi the shezum khale shir choksis shunila the shezum khale shir chobi gi jesu tenga chigi the jishidi the ketsoklo lotar choksri bigi ketsok shezum jishi zube the finally jishidi kadbi dubji swachin the ngeman nidom jusullu the jishi dubi midilu shishakope 다니베 저치뚝디 유스준일라 다 딜루 데가 겔진 시릭 속디다 시릴 행각이 가둘래야 등에는 예배 데딜 날레파 데랑랑 직송비 탐리고베 다니베 자주 뚝디 유스준일라 레스 다레 당아치 지 마슈치라 냐누치 가주고 텐디게베다 나다기 파다수 다유날바 디디베세 주레데 데즈음바라 롭뎁다 달레다 켄수기 카툴레베베 보돌루 나자라 미츠기 이뎁나루 the kutumsusbe the nalwe nyangnuji yebera debera sumela danusugi nalwe tari sejechikarebe tubdigibe yoga lasla ta ani mingi igdipte te terbara tens junila te tehda shiriki chashungda lobde chunale pha te mingi ka bui gugi tepti ditawagi igdipe the disuldugus junila 다스스기 바나룰라 대대 가첩소지 공기 대입대 넘스메 고톰스임베 대장동동베 대 가라기 라는 탐일로 캐펜 유니디기 대 코라카들의 십술 팀침베 대 베디기 베트라는 타도 인베스춘일라 대 디기 콜레 등같이 실좀 녹지라 적시스춘일라 대다디야 등같이 기제 책수도 스테켈로 인베 등같이 기 개론심이 정공을 hen소메 아직이 이득이 시디가 지를 참아서 와지 최기기 때가다 텐지디스로 시작되기 베라 니마 고톡 성공을 hen소디 고츠비 남딜레라 대비 어느 대달레파양 아직이 디로를 내고 세대 단베 쇼 피디기베 대실 좀칼 찰레 실속지스 주니라 그 심서진 지기베 와진 민기갑로 찌르던 가라 다타웨기 이득이 와친디 맞도베 때 가찹서 와진 최근 날에 봐 뉴데발레 두비기 민유라 다 뉴데발레 두비기 민 베르나 장착로 줍탑로 세메디스 뉴데바기 이득메 발라 보락다가 가이타 장아 사창스메디 대반일라 장착스메디 민이라 때 다타월이 두고서 와친다 라카다가 가이타 장아장 대 파이타 차가 착서 자고님에 발라 다니베도 최기도 결과주님을 디순베 줍탑스메디스에 때다 뉴데바기 이득이 유라 최근 날로 nga che tsixunal fa never in la the dia the tataw be sogo chinta ugarda to dub sogo ne mela tani be da cheki da kerwa joni mes tele disume maung pole dubi ki mi changme piwile cheki nalo chechi be shuwa chin dub jallo changkumlo semidiso kam chani da kumni ki yugute bora kata kaita changa chang te bausa kata ka shugo kum city dubi ta bala tani de juroi bi ki tepi ti maung pa ki tepmela 다 다다고 속고서 와지 디 라가타가 까이다 장아장 사카타가 수고 꿈스 속고니메 다네베다 잡길 전이메 대체 디스메 다다월레 투비기 민 길치리 투비민 최근안에 비라
딜레 텐디기 베데 다타와기 태가도 다타와 준비디 내가 제카들레 뭐도페 딜레 텐디기 베데 손지 카 레시르 나이라 마라지라 나오이 제수 디디에다 계신 시릭 소디기 카톨레야 투숨 자체살시 시를 행각이 카톨레야 디디다 남섬이기 결진지 데 임발링에서 베디기베 날레파 데 최기기 가 이미디를 시샤니고 베 아니면 찾아줄 수 있는 네스 다치 종호 공벨 현속이 카톨레 치즈 마랍지 데베 해말레 탐벨베 보두라 대다링아 저라 다 둘천수나 베데베서 주레 둘친기 림룸나 주디기베 데날로에 한번 마도 디수 유니멜라 그집에서 당아베서 지유 되긴날로에 따동아치 라둥기 테스 라둥세 추도 주베워진 데나 구디 수디라 데베라 통미멜라 다니베니디기 직전 마도라샤도 데텔레 다중딘 마도라샤도 가구 차샤니나 가디 니틱디나 다도 타지베메디 가디나 지세는 거네멜라 예 라스라 대대대는 된수니라 대다 녀만게 책수디 순날로데 다 이때 소소베 다리티 디친 섬미디 순날 소소베미디 테르바라 된수니라 다네 베달로 다 다저기 남색이 임트로스 베지 다슝디메 다슝디 등아 지기 다 실수 말한지 초보기 제수 디날로 줄주 배급 같이 같이로 누가 디술루 시작되기 배 디주기 차리시는 쪽되기 배가지 다지 비수니라 가산 기준으로 배 사우지라니라 디 영들기 토로 쪽지 디 다니로 시작하고 수니라 델레 치즈기 임도시 배워진 치즈 등에 많이 말라라다 정kom을 hen소 고추비 남들래라 치즈디수 소데르 주노 데 인디베스추리아 디진 소고디 가체라체라 지당 개용기 남롱다 티디 베스추리아 데베 셀 두발라 베나 멜람 치무기 치즈스미 디스에 데로 남스미 치즈 첸모임벨라 디스에 날에 저와 장함에 비돌라 데다나 힌데치가 따위간레 거기 디진 소디기베 등아 치기 저와 통미디 다체 오메 비돌라 데치 디숨베라 데다가 치기 다르기 치즈 추기 날래야 데나 힌기 차로 날로 등아 치기 타치 베디기베 소소기 치즈 쳔 스미 주일라 디다 버튼베디 개령로 담벨 비마술라 인디베스치랭아 체기 용들 나로 죽디베 유스 주닐라 다니 치즈디 시나 치즈디에 데셴다 마도 녀마기 치즈디스 미달라 켄남디스 무슨 테피 죽디 데다 베나 다르기 치즈 쳔모디 시가지로 샤이서 잉리시 치즈디 가리베 소노가 시디를 샤디베 소디 제집에 주어진 다다 당바라 자식디게 자식이 타말로 자식디기 고든 대시디 카슬베잡 델레 자식디 중콩 가텔레 이나 디기 뒤가시 때문이나 대 자식디 칼레라베값을 제작하디벨라 고비나 단순히서 카슬베 쭉 뒤에 되는 같이 연들 나이 단일로 시작하고 수니라 네스 다 주지 때가 제다 디데 다 디스나라마 조베보다도 다리 치즈기 날로 다다 둘전랄렌 탑되기 베메수도 데베라 톱수니멜라 그집에서 와신 따베데 이루 롭단날로 다 엄마 주지 베고디 시릭 날로 임베데베 소멜라 롭단날로 베베보다 디수기 날로 파트린 베디기 베 탐빌 베보신 데타도 데베 메통멜라 디좀베라 데데 페사 총살라바 당아자라기 두세 깨자다 메통베 다네베베 보달로 도로데데 디수 탐빌 마보도지 보와신 롭단날로 투친 바쇼 마슈비기 람룩 용들 투쇼 마슈비 람룩 베베보다 디수나 강일 세니노로 돈인 주누숨베데메 나레바 안 슈퍼트린 베디기베 예수 메술루 찹수비기 탑럼치카레베라 라슬라 제다 디기 데갈렘다디 다 nga치기 가톨레 제다 nga치레기레 와이디레인라 제다 nga치기 타치베 쉰다 베차위 기데 식주 다저기 남사 가치레 인디베스추리아 디수테 빠트베디기 베게롱루 담블베와지 디레 케빈 제발라 데바달로 당아치로 빠트베니기 망일디 록스베 마타빌라 단숨기 기tipti sugi lu te tani be 빠트베니기 망일디 마타비칼레 nga치 담블베 미스웰라 te 망일 둠드리 톰메디기 te 빠트 둠드리 베베 te 저희 비기레 출루레니니레 담블베니 마도치 te 게리용루 기네 챤나데 nga치 가르로 차베 담블베 미스베스 주니라 에 딜레텐디기 베 nga치기 가치라 te 쉰더 베디베스 베디 가치라 인디베스 치리 기티비릭티 소카라 등다 탐벨 파트린 베디 탐벨 멤버 베니 멤버 베심달레 데 용들 톨루베라 축샤도 주니라 다니 베달로 가라로 마파디 강일이 시르이 데 롭트나기 롭트숨 술루숨 차샤바진 데 들킨디 밤에 집에 몰라 다타멘도 데 이르야 데다 치날 회디 록 마치날 회심달레 데 베디 베스주리아 데다 용들기 톨루베라
따갑디 아니라 같이 해서 주니라. 저기 치즈다 다슌게리 뒤진 소미데스 가라 용르나 유유스. 네. 다 시리다 지가 카질랍베베 파트빈베니기 망율도스 hen속나 맵도 주베 와진 디데 뒤진 소니딘 서라서고베 시리기 카툴레베데베스 주레 두수기 델로랍디기베 공기 카툴레 파트빈베디기베 베레 베수비기 람룩지베 토메드수기 나루 순드치카네 마나. 라슬라. 디다 아니기 테칼렙달로 다도도 테카르도 시리기다 지카데 파튼 배와친 시위기 배미비기 콜레 숨기데 만나스니. 네. 이래 나처럼 나나로 가데비 모서와진 팅에만 사진은 제 잉글리시 정확하게 치지 대충 소리미디 롭트카기 롭트카라로 탐블 베지 발라 데베 탐블 베츠미디 같이 베서와진 디가로 필립지기 잡줄이 된디멜라 만이 잡줄이 거기 나오네 다나스면 날에 봐야 되는 것을 다 디숨기 잡줄에 생내 최디기베 톱로즈 베와친 싱에만 탐블 베지 숨베랑가 제레게르 탐블 베니기노 소유스니라 Las Karichela, that Tari Shentro Denson, that the possibility in Nalafa, Torongache, that the Dutin Nijubera, that the Dusunimela, Kajbes was in Torotawa, Vigi, later Lehung to the Chicole, Jawa Tab de Give Pogobe, Tanisuki Kabutari, Motism Chibe de Give, Pinidicata, Nalava Totidusu, Shule, Koga Puge Sushuni. Las Tangachara, that Dzongkha Hensugi Katule, that he did the Suchisungi Lamluk the Susu, Sidu Sutam de Gibedu, that the Suchitung Bella and Tago Dochibe was in Chisungi Kenkuchi, Bagoni Imbela, that Jawa be led in the Lehung to the Chicole, Lulab de Gibe to Timbigi, Loju to Sotebedu, the Nalefa, that Chigi Tibudochibe was in Chigi Shipigi Bedegibe, the Nalutap de Umadugi, Namje, the Mituni Imbes, Tane Benedigi to Sugi, the Sawachunami to Lucarice, that let him Simisu 카톨레베르베스 주레 두수 다시 베디게베 데 출튼베 소급도 주베 와신 두솔랄렌 탑디게베까지 자나세 슈네데지가 레림스 나미 용루 힌다미 길레라 그리체라 For example, you're watching BBS News with Kesa Wangmo. And the headlines. Country reopens its borders to tourists. People across the country celebrate Tubab. And Japan opens its borders to vaccinated foreigners. With the reopening of the country's borders, 30 tourists have arrived paying the revised sustainable development fee of $200. They were among 90 tourists who entered the country through the Paro International Airport today. The rest are on the old STF of $65. Soon after the landing of the day's first flight, the passengers were given a glimpse of Bhutanese hospitality. Welcome to Bhutan. Welcome to Bhutan. A grand reception by the Tourism Council of Bhutan, followed by the distribution of souvenirs and refreshments. There were 4 flights to Paro today. All the passengers were given grand receptions. The incoming travelers will no longer have to follow the strict procedures implemented during the COVID-19 pandemic. Only about 1/3 of the tourists who arrived today was on the revised STF. Many had planned their travel to Bhutan before the pandemic. We closed our border gates to tourists in 2020, but the government said that we should allow them to come on the old STF, as they have already planned and even made payments. So there are about 14,000 tourists on the old STF. However, this group of tourists will have to visit Bhutan by the end of next year. Speaking to BBS, a few foreigners said the revised sustainable development fee did not stop their dream of visiting Bhutan. So I actually feel okay with it, but I feel like I'm blessed because I can afford it. So that was my only thought is for me it doesn't, I was okay with it. So
But it does seem like it can limit the amount of people that can travel to Bhutan, but I think that that's part of the charm of it, right? To limit the amount of tourists that are coming and have it be less congested. So I think it's okay. We wanted to visit Bhutan, I think. It's been like more than 5 years when I was planning coming here. And then pandemic came, so all our plans were postponed. Until now, we were in touch in one of the agencies here. It is too soon to see how the new tourism policy will take forward the industry. But there is reassurance that the revised STF will not hold back people who really want to visit the country. For Namgyal Wangchuk and Paro, Kiladim, BBS News. We will now talk with our Pearl correspondent Namgyal Wangchuk to get some more details on today's event at the airport. Kuzampo Namgyal, could you please describe the grand event that took place at Paru today? Well, Kuzampula, today is probably the second time the country is celebrating the arrival of tourists. It was first in 1974 when the country itself was open to the tourists, and today after the pandemic crisis. And the celebration, the reception was very grand, and officers from relevant agencies, guides who were waiting at the gate were all smiles. In total, there were 4 flights. The first one from Kathmandu in the morning, and followed by the flight from New Delhi, Bangkok, and Kolkata. And in total, there were 92 tourists who have come to visit Bhutan today. And from there, as we have corresponded with some of the officials here, we got the figure of 48 tourists who are visiting Bhutan on the old tariff, while 28 of them are coming with the new tariff of $200 US. Similarly, there were 16 Indian nationals who are coming here to Bhutan with the fee levied 1,200 milgram. And we talked with some of the officials, relevant officials such as Tourism Council, and we found out that there are over 400 tourists who are keen and reserved their booking to visit Bhutan with the Tourism Council. And the official said the number is likely to double, if not triple, after the branding and the opening today. Lasla. And, you were also able to talk to a few of our tourists who entered the country today. And, there are 30 of them, like you said. So, from 30 of them hoping the new STF. So, were you able to find out if they had any expectations from, them with this new and increased STF law? Yes, La. Some of the tourists that we met today were expressing joy and contentment. After a very long wait, some of them have waited for maybe 5-6 years. They said 5, but some of them are also saying 6-7 years. And finally, after that many long years of wait, they were finally able to come to Bhutan. And talking about the sustainable development fees that was revised, and they have, some of them have very positive points, and they welcomed the change. Some of them also pointed out the appreciation of raising or changing the fees, pointing out limiting visitors and avoiding congestions, which would also result in maybe quality time and the quality services they were looking for as long after all they are here on a vacation, and they would like to spend their times very leisurely. So that was they also wanted to share that. Okay. And, with the revised tourism policy, tourists on the new STF now have the option to either choose to plan their, visit through a tour operator or plan their own visit, their own itinerary. So, which one of the two have they opted for more this time? Were you able to find this out, La? Yes. When we consulted with some of the officials, they have confirmed with us that the tourists today, the ones that were visiting today were all on the travel agent guests. And we also found out that there are some, like I mentioned in the earlier points, there were 400 tourists who are keen to visit.
and they have already booked their reservations. And they were also coming through travel agents. So that's what I found out for now. They are all coming through the agents only. Thank you so much, Namge, for this update. We'll see you next time. And in Phinseling, the border gates were opened following a prayer ceremony. The Prime Minister, Dr. Lote Tshering, inaugurated the opening ceremony today. Thousands of people crossed the newly built pedestrian terminal on day 1 of the border gate reopening. This is what the border between Phinseling and Jaigaon, after 2.5 years of closure, looked like today. As soon as the Prime Minister opened the border gates in Phinseling, the pedestrian terminal filled up within minutes as residents, day workers and casual visitors from both countries came one after another to cross the border. It looks like the two countries have really missed each other. After all, 2.5 years is a long time. We are happy and excited as well. We can now finally visit Jaigaon like in the past. It has been a very long time that the two countries remained separated. I am going for some shopping now. I'm very happy with the border gate reopening, be it vegetable or clothes or anything. Everything is cheap and affordable from Jaigaon. We don't earn much and things have become very expensive here in Phinseling. I'll make a quick round and come back. Unlike before, anyone entering and exiting Bhutan will now have to cross the newly built, first of its kind, pedestrian terminal and complete the immigration formalities. All Bhutanese citizens entering the country have to produce their citizenship identity card at the main entry point to the police officials. For Indian visitors, one will have to produce a voter card along with a fully vaccinated certificate to enter Phinseling. And for other international tourists, a passport will be more than enough. The process is the same while exiting the terminal. While there wasn't much of a problem with the reopening of border gates, the pre-registration online system developed by the Immigration Office constantly got stuck and ran slow. The online system was developed to provide faster and seamless immigration clearance. All entry and exit movements will be facilitated from 6 a.m. and will remain open until 11 p.m. For Pasang Doji and Phuba in Phinseling, Yishe Galson, BBS News. We now have our reporter Pasang from Phinseling on the line. Kuzampo Pasang? Kuzambola. Okay, so could you please briefly describe the situation that unfolded today at the new Phinseling pedestrian terminal? Yes. After nearly three years of separation, border gates are finally open today. It was finally open today, and as of Phinseling, the opening ceremony was inaugurated by His Excellency the Prime Minister, as mentioned in the earlier report. And with the event today, one can now visit any Indian border towns like in the past without much complications and trouble. To talk about today's event, both the residents were equally excited as the pedestrian terminal was full within no time. And being at the scenario, I've seen many Indian, especially day workers, they were entering the terminal with much joy and smiles on their face. I felt like this showed the two countries have really missed each other, and after all, 2.5 years is a very long time. Okay, and you said there were thousands of people who were passing through the terminal. So, did we have more movement from our country or from the neighboring country? Well, talking to the immigration officials there, they informed us that the numbers towards the beginning, the numbers the Indian visitors were coming in more and bigger sizes. But it seems that towards the evening, the Bhutanese people also they were also trying to cross the border and visit Jaigaon. Okay, and we saw that there were long queues today at the terminal. Should people expect the same situation in the following days as well? Yes. I was there at the pedestrian terminal till 7 p.m. today, and for once the situation was a little worrying.
as the line of people exiting the terminal was very long. But however, towards the evening, we saw the immigration officials speeding up the process by adding more exit outlets, and this indeed helped a lot. And to assure that such incidents don't happen in the future, the immigration officials here have came up with some solutions. First, they were talking of improving the server of the online system, and they were planning to upgrade the server, which can make heavy loads, to avoid such problems. And they were also planning to deploy more day soups, and especially the immigration officials at the entrance of the terminal to help in the online registration. However, immigration officials are confident that the situation will improve in few days. Yes. And, talking about the server, we understand there were a few glitches, few problems, in the new immigration system. So could you elaborate on this, Yes. As the border gate opened today, there was a huge number of people coming in and going out. And although we could not get the exact numbers of people crossing the border gate, the outer area of the new pedestrian terminal was almost full, maybe in thousands, but we are not very sure. However, this was one of the main reasons for the delay in availing immigration clearance today. And talking to the IT team and the immigration officials down there, they reasoned out that most of the visitors have done the online registration. They did it at the same time, and the system, the server, it was overburdened. And another reason they cited by the immigration officials was lack of sensitization on the online program, and at the same time, most Indian visitors they didn't have smartphones. As such, all their details, they had to be manually filled up in the new system, one after another. It was very time consuming. But the main reason was the huge number of people who have traveled in and out today. Lastly, we hope that this problem is resolved soon. Thank you so much, Basang. Likewise, the international border gates of 5 other southern districts have also been reopened. The border gate reopening saw a heightened level of excitement from residents as well as from people across the border. As the clock struck 6 in the morning, the border gate of Samrup Dzongkha reopened, ending 2.5 years of separation. Exactly 45 minutes later, 53-year-old Sonam Jamso from Dewathang was the first Bhutanese to cross over through the border gate. He wanted to mend his shoes in the neighboring Indian border town called Mela Bazar. He foresees the local economy, which has witnessed a downturn due to the COVID situation, to improve. The friendship between India and Bhutan has always been good, and it will only grow stronger. With the reopening of the borders, I think both the countries will reap the benefits. Since Samrup Dzongkha is the commercial hub and economic lifeline for people in the east, the border reopening has renewed their hopes of better business prospects. Due to the COVID restrictions, we were not able to take our ginger and potatoes across the border. Now this will no longer be a problem. Indian from the neighboring border town also celebrated the occasion. I feel like I am dreaming. It feels like a new sun is shining on us. Both the countries have good relationships with each other and it should continue. Bhutan has always been nice and helpful to us. I am so happy that I finally visited Bhutan after more than 2.5 years. I have many friends here and my business is solely dependent on Bhutanese people. With effect from today, vehicles travelling from Samrup Dzongkha to other districts via the Indian highway will no longer require an escort service. The district's 2 other points of entry at Dzongkha and Phuntsho Raptiling also reopened today. Over in Gyelephu, the border gate at Datgari swung open at about 10 a.m. Bhutanese officials, along with some Indian counterparts, welcomed a group of Indian guests. From today, the border gates will be open.
However, we have changed some rules. Our Bhutanese brothers and sisters could not visit our Dadgari market over the past 2 years, which severely affected our business. As the border gate reopens, we are happy that we will regain our Bhutanese customers. Samtsi district also reopened all of its 5 land borders. Other points of entry at Nganglam in Pemagachal and Dagana's Dzongkha have also reopened. For Bureau reporters, Pimasaldun Sring, BBS News. And celebrations have been aplenty across the country. Families came together today to celebrate Tibab in their own special ways. We have compiled a picture story on how people spent their day. Enjoy. In international news, Japan will reopen its borders to vaccinated foreigners in hopes of reviving its tourism industry. The Japanese Prime Minister, during a news conference in New York yesterday, said the country will reopen its borders on 11th October. Tourists will be able to visit the country without a visa and will no longer need to go through a travel agency. Japan has restricted entry for foreign tourists for more than 2 years due to the COVID-19 pandemic. Although the country has allowed visitors since June, they had to be part of guided tours with daily arrivals limited to 50,000. The new guidelines will allow unlimited number of visitors as long as they have been vaccinated 3 times and submit a negative COVID test result ahead of their trip. According to media reports, the anticipated influx of travelers will be a welcome boost to the government and local businesses. It also comes as the Japanese yen has declined to its lowest point against the US dollar in 6 months. In an additional attempt to stimulate the economy through tourism, the Japanese government is also implementing a nationwide travel discount program, providing incentives for foreigners to choose Japan over other tourist destinations. Book Game for BBS News. Now, a reminder of the headlines. Country reopens its borders to tourists. People across the country celebrate Tibab. And Japan opens its borders to vaccinated foreigners. And now in the weather update from the NCHM, tomorrow will be partly to mostly cloudy with light to moderate rain in isolated places. Thunderstorms are likely over southern parts of the country. The weather on Monday and Tuesday is likely to be cloudy. The southern parts will receive moderate rain while the rest of the country can expect light rain. And this is all we have for you today from me and my team. For details and updates, visit our website bbs.bt, our Facebook page, YouTube, Twitter and Instagram. Thank you for joining us and Tibab Tashdale to everyone. Goodbye.
Nomination and Governance Committee announces vacancy for the post of a Chief Executive Officer, Minjung Sorik Pharmaceuticals Corporation Limited on a 3-year contract basis with the possibility of an extension. Interested candidates with minimum of a bachelor's degree and at least 15 years of work experience with a minimum active service of 3 years at a senior managerial level may submit the applications online along with the mandatory documents within 30th of September 2022. For the detailed terms of reference and to apply for the post, please log on to https://erecruit.thi.bt/erm. For details, please contact Mr. Kezang Doji at 17940221 during office hours. The Bhutan Power Corporation Limited notifies all the general public that due to overhead stringing works at Jamji in Thimphu, there will be a power supply interruption in Paro and Ha Dzongkha as the 66 kV Paro line will be taking shutdown from 24th till 25th of September 2022 and 66 kV Ha line will be taking shutdown from 28th till 29th of September 2022. They regret for the inconvenience caused. The Regional Office of the Department of Roads in Phinseling invites bids via EGP system from the eligible bidders for the construction of RCC cantilever retaining wall above Daina Bridge Point along Samtsi Sipsu SNH and construction of RCC cantilever retaining wall, RRM wing wall and plumb concrete wall at Jiti Bridge Point. For more details, please log on to the website www.egp.gov.bt. The Road Safety and Transport Authority informs the general public that with the reopening of the international border from the 23rd of September 2022, the following travel arrangements shall be implemented with regard to travel between southern Dzongkha via Indian highways. For Phinseling Samtsi Sipsu Phinseling sector, only freight transport will operate through the Indian highways. All other types of vehicles, which includes two-wheelers, taxis, light vehicles, passenger buses, will use the internal lateral route. This will help to decongest traffic entry and exit points. However, all vehicles plying between Phinseling, Gomtu, Pagli, Phinseling may ply via the Indian highways. For all other routes, pre-COVID period practice shall remain the status quo. The Road Safety and Transport Authority requests all commuters to kindly note the change and plan your travel accordingly. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to inform all the applicants that the names of the shortlisted candidates for the post of the reporter are uploaded on our website. For further information, please log on to www.bbs.bt or call 322-600 during office hours. The Bhutan Power Corporation Limited in Thimphu notifies all its valued customers that ESD BPC in Thimphu will be taking power shutdown on 24th of September 2022, Saturday from 9 AM till 5:30 PM for relocating the 11 kV at Gidagom. In this regard, there will be no power supply in Jemina area, Siluna area, Singhe Factory, Pulina, Gidagom Mines, Gidagom Hospital and Tendapsa. For further information, please call 1250. They regret for the inconvenience caused. However, BPC shall try to restore the power supply at the earliest possible. In the highland Himalayas of Himachal Pradesh, Lahaul is a major center of pilgrimage renowned throughout North India.
It has been a place of attraction for legendary Mahasiddhas, yogis and pilgrims from early Tantric Buddhism, and it is still respected by many Buddhists. Garsha Khandruling, the land of Dakinis, as the Lahore Valley is called, is a sacred land of Vajrayana. The living folk tales in the valley still echoes the stories of renowned Indian Buddhist saints like Gyombo Ludrup and Drilbupa, who lived in the valley more than 1,000 years ago. As the yogic movement continued throughout the centuries, Garsha has retained its image as a unique region blessed with sacred history and culture. The abodes of Chakrasamvara at Jilburi, Vajravarahi at Markula, and Avalokiteshwara at Phakpa imparted a set of other sacred sites, self-risen images, temples and stupas. Garsha Khandruling is indeed the land of the Dakinis. At the heart of Garsha rises the sacred mountain of Drilburi, the palace of the Buddha's enlightened body associated with Chakrasamvara, or the supreme wheel of bliss. Drilburi is a name that originates from the Indian Mahasiddha Drilbupa or Gantapa. Drilbupa is said to have realized the supreme blessing by relying on an enlightened guru and for also having introduced a tantra of Chakrasamvara to the human dimension. His biographies relate that he was first a prince of Nalanda and then he became a scholar monk. Instructed by his guru, Drilbupa travelled to Odiyana and was initiated by Vajravarahi there. Later, he dropped his monastic discipline and took a consort, but the king of Orissa tried to defeat him. During the confrontation, Drilbupa flew away into the sky, transforming his form into Chakrasamvara and his partner into Vajravarahi, never to appear in the human realm again. Consequently, the Mahasiddha Drilbupa reached the highest siddhi of full enlightenment by meditating in Yosel Vajrapur at Silla, the adamantine cave of clear light. Since then, this rocky mountain has been regarded as his eternal abode of Chakra Samvara. At the foot of Drilburi, the confluence of two rivers, Chandra and Baga, is also considered a holy place of Yab-Yum union displayed by Chakrasamvara.
On the edge above the sacred slopes of Jilburi stands the fabled Gondola ground, the sacred site of enlightenment, revered as the oldest meditation site of Garsha. In some ancient texts, Gondola refers to the local temple as well as to the whole Jilburi mountain itself, a very sacred shrine that welcomed a continuous flow of pilgrims and yogis who practice Vajrayana Buddhism. Since then, the pilgrimage to this abode is a great purifier because the mountain appeared as the self-created stupa empowered by Dakas and Dakinis. Innumerable devotees from Garsha and abroad circumambulate the sacred Jilburi to purify their body, speech and mind. Although ordinary eyes cannot see the existence of Chakrasamvara, its presence was felt by His Holiness the Gyalwa Drukpa Rinpoche when he heard the mantra of Chakrasamvara resounding all around while performing his first kora in 1996. His Holiness therefore explained that a single kora of Jilburi is worth 3 koras of Mount Kailash. It is only good karma that brings us to Jilburi, truly wonderful and a sublime residence for all religious practitioners, for all living beings. A little over 40 kilometers away from Kelong, starting from the crossroads above the confluence of Chandrabhaga River, on the way towards Jammu, tucked away by the falls of the mountains, sitting on top of the hill, overlooking the valley below, is the settlement of Triloknath. For the Hindu, Triloknath is a temple. For Buddhists, it is a Gyumba, a place of great worship. 아니 매초로 좋아진 맨체스터 들로되는 거지 파바 제레스 랑준 차트바지 수유 디소 동기야 딸레 장사라임에 로동 하속 장사라임에. Historically, this is the earliest Buddhist monastery of Garsha after Gondola Hermitage on Jilburi. The most sacred fact about this temple is that it is considered to be the residence of noble Avalokiteshvara, the Buddha of universal compassion, generosity. According to a few written records, the Gyumba was said to have been established sometime around the late 9th century. And the sacred white marble statue, crowned by the Buddha of infinite light, apparently stood here for about 1,200 years. The story behind the emergence of this holy image is quite amazing and immortal. जिस हस्बैंड रहते हैं वहाँ हम बोलते हैं खाशा फकबार बुचे वो हम तिब्बतन में यही बोलते हैं. Local tradition relates that the holy image appeared by itself from the encounter of a shepherd with Cherezi on this mountain. Legend says that the deity would emerge from the lake and drink milk from the goats. The villagers then suspected that the shepherd was stealing the milk. The shepherd, who knew the truth, requested the deity to come downhill and confirm his story. Cherezi then transformed and left only the statue as a testimony to the shepherd boy's story. It was overnight enshrined with the spiritual help of the delighted local spirits. The lake was miraculously emptied, but the lake spot is still regarded as the original home of Cherezi. It is also called Ometso, the Milky Lake, and this stream that actually flows from Ometso always appears white.
With this sacredness associated to Garsha Phakpa, many Buddhists from the Himalayan valleys customarily come to seek its power and active blessings associated with universal compassion from Chenrezig. Unlike in other places, this unequaled abode of compassion holds importance in the heart of both Hindus and Buddhists. After visiting this holy place, taking the same route towards Jammu for about an hour's drive from Garsha Phakpa, we reach Udaipur. Here the mandala of Heruka stands intact since the time of the historical Buddha. Like all the 24 Heruka and Dakini places, Maru is also considered an important holy site of Chakrasamvara, a site of power where the negative forces of evil are conquered. Maru, connected to the feet and toes of the Vajrakaya, is the realm of the underground Dakinis, presided over by Chakravatini and Virochana, the emanations of Vajravarahi and Heruka. According to the people, a shrine dedicated to Vajravarahi had been erected at Maru in very ancient times, and there was once a six-armed image of her. Therefore, the goddess inside the temple is regarded as a form of Vajravarahi by all Buddhists. Just outside the temple, the actual tantric spot of Maru lies in the form of a heavy stone, the Buddha's toe. It is said that unless some purity is achieved, a single person cannot lift this stone from the ground despite its modest size, because of the underground Dakinis. But some say that the key site is yet to be found in a cave on a nearby steep cliff, the very cave of Vajravarahi. However, the presence of Dakinis around the shrine can be ascertained by the amazing footprint they embedded in the solid rock. One of these footprints is enshrined and worshipped just meters from the temple towards the heavy stone. Here, through proper worship, all our unhappiness, delusions and obstacles are said to be dispelled. In spirituality, all things are predominantly sacred, but they require an equally sacred mind to appear in their true nature. Coming back to Kelong from Phakpa and Udaipur, we catch a glimpse of some sacred hermitages and monasteries in Kelong. Just on the slope of Drilburi stands a cave facing the peak of Drilburi, where Gotsangpa meditated and realized the sacred practices. This cave is still regarded as a sacred site of Gotsangpa, where most of the practitioners choose to meditate and benefit from Gotsangpa's powerful blessing. In Garsha, Mahasiddha Gotsangpa is respected as Buddha Shakyamuni himself. On the ceiling of Gotsang cave, one can see the footprint which locals refer to as the footprint of a Dakini. Today, this retreat place is known as Gotsang Lama Gemba.
Triburi, desho triburi ki negi ritawara de ani gosang pupayobi. Gosang pupadi na lute ngaji dudeji kumagi tusha jamme. Nga de sang mama da budi mama sumchi ani lama gomba silabi nga de sadilu. On the other side of Gotsang Cave lies the Yurdong Gemba, considered as another sacred cave where Gotsangpa used to meditate during winter. Today, we see a small temple preserving the statue of Gotsangpa and some self-created relics. A visitor to this cave will be surprised to find a miraculously self-created single sacred syllable on the rock. With the coming of many yogis and masters, bringing liberation all over the Garsha valley, it gave rise to a series of monasteries and the practice of Buddhism in the valley. Amongst numerous monasteries found in Garsha, Tashi Shukling Monastery, founded by Drupchen Dawa Gyatso of Zanskar, is one of the oldest Buddhist monasteries in Garsha. This monastery was named as Tashi Shukling, which means the juniper auspicious sanctuary at Shashur. In the ground floor of Tashi Shukling Monastery, you will find preserved large collective items of the yearly sacred dance festival of Garsha. Its walls exhibit beautiful paintings showcasing the history of 84 Buddhas as well as the main yidams. Amongst the Guru statues of the first floor shrine stands the statue of Shabdrung Ngawang Namgyal, a great holder of the Drukpa lineage in Bhutan. The presence of this statue signifies a link of Lhodruk tradition in Garsha that dates back to the time of the Shabdrung. There are also stories of several Garsha practitioners who went to Bhutan to study and seek guidance across countries and brought back the Shabdrung's statue from Bhutan. According to Chapje Kyunga Rinpoche, who was also a student of Je Trizur, the 68th Jekhenpo of Bhutan, Lhodruk Buddhist tradition is the main practice that needs further support to strengthen its lineage. Juba kachira besa chiro ngache dukya khapsumchi shanga khadia minu daringa message shumasu message jushinale tele du shungi tsebe myonga da rumchi ki tsebe de gebje jekhen rumchi shishi thobachin ngache ya
당니기 저와라인 저 엄마디다 야마당베 탈툭사디 야이메 디마토베신 나파스니 당아지 마 냠주니지마토베 야 투사지 가냐미노. Every year, on the holy day of Tsechu, in the 5th lunar month, Lahore monks and tantric practitioners gather at Shashur for 3 days to complete a series of rituals that culminate in sacred dances. It is said that Drupchen Dawa Jatso himself developed the Shashur Cham, which has been held continuously for 400 years. 되보다 아니 근바디 할람로 시갈 하송 로 시갈 하송 되보다 같이 나기디 샤둥기 갑레라도. The monastery celebrates its festival in the month of June and July, in which lamas perform the devil dance. Unlike other monasteries in Garsha, Khardang Monastery, located on the left bank of the river Baga with the stunning backdrop of the bare mountain of Rangcha Peak, is also considered a sacred hermitage of Garsha. The Gemba, which is said to have been established 900 years ago, had remained in ruins until it was renovated by Norbu Rinpoche, the heart son of Tokden Shacha Shiri, in the year 1912. This monastery, later supported by Kunga Rinpoche, has turned into a proper Mahayogic educational and training establishment. As prophesied by Norbu Rinpoche, Chabje Abho Rinpoche, a recognized emanation of Milarepa and a heart son of Lam Sonam Zangbo, also resided here in Khardang Gyomba, giving teachings and blessings to the practitioners from Ladakh, Zanskar, Pangi, Kulu and Kinnaur. Abho Rinpoche's own guru, Tripin Pema Chogel, had taken rebirth as his eldest son known as Se Rinpoche, who at present also maintains a strong connection with the followers of Khardang Gyomba. The spiritual relics at Khardang include sacred frescoes, the statues of Padmasambhava and Tara, and Norbu Rinpoche's head and heart, which miraculously had not burnt during his cremation, are also enshrined in a silver stupa on the altar of Khardang Gyomba. Besides this, the monastery has also preserved images of Tokden Shacha Shiri and Kunga Rinpoche, including the 103 volumes of the Kanjur offered by the King of Bhutan and 64 Tantra books on various subjects. Khardang Monastery serves as an authentic yogic training center for about 30 monks and nuns. The heartland of the Dakinis is an inspiring land to explore that brightens one's life. It is an enlightened space, spiritually inspiring, with an enriching spiritual culture that is an inheritance to all of humanity. Although our pilgrimage is a Buddhist pilgrimage, it is more a journey towards devoted openness to universal blessings that are completely beyond religious labels and separating judgments. Since these blessings help us respect our own lives and all other expressions of life, this little wisdom may contribute towards bringing a little bit of peace and happiness. Let us benefit from the sacred land of the Dakinis and further make it beneficial for all generations. Garsha, the land you would love to visit.
All my life, I have been searching for something I could not describe. And my quest brought me to this hidden kingdom. Through unfolding mountains and dark forests, I found wide valleys where the sky touches the earth. From simple joys and the purest laughter, I found that meetings can become a connection between souls. In all the big and small moments, I found lifetimes enclosed in a heartbeat. Following the roads my heart led me through, I found my way into another place and another time. And for my return to the grand adventure that we call life, I found talismans to light my path. All right? Yeah. Here, I found what I was looking for. In Bhutan, I found happiness. 다 뒤치길로 뒤에 댐치베 좁메때 뭐. 이메모 토림롭잖아 페시타니 디시디아 샤샤르베라 조도모. 때와 예초이캅로 미들루 차주니 너섬 가들이 땅도 챙니. ngadi khalangi thole midina jinte wanalo alutsulu dinidal hapnilu towaki chuni denlo charji begobe snodo ngadi ngi ikai midel hangandi nyamso shuga yebi te ajanda chiga dinalu shabtu chi jugobe snodo ngara chunji dudele penimes noi ngaji charu tsugi dele di no samtang thang di chara dasi doji che ngadi kelangi thole HIV gi takchi begobe nodo 그치도 왜 디디 미들로 거대 페모 디기 미들로 펜왜 라누 네부디 예가미가 시수 마체 랑기 암수다 알루 가우팀데 데와 예미수 셴냐 미들루 네부디 마포와 샤츠바테 디디야 미들루 샵토라 이메테메나 가뎀 집에 칠은 네부디 예베테서 와진 가데비니 디디 케메왜 네부디 예베테미수 다딘다 카슬츠로 소일 행각이 상위 톨리 샵마체 멘체야 디세카 베츠베 데 디기베 아타할루베라 수카미야 딘디베라 데스베바데 데마체 데생각이 소이 디뎁칠 합달루 HIV 톱미수 멘체 베심레 HIV기 네부기 장카디야 멀팝담임베 디베올레 리들레 텐테 차펠 존일루야 까츠베바데 왜 이나 왜디 디코니 셔르 마시베데 차라 셔라 마시로 퍼센숍 건좀 날린 탑니 디벤 제니 메오메 아우 냠 이메 디에 미들로 샵더라메 디베다 치 딱지 베고이 라지 베고데베나 아 까르마 치기노스 탄탄디 데베라메모 나치기 데베랑 예리 체니 디게라 HIV 딱지 베닐루 야자디 데메 데 야자디 데브더라 미데나 HIV기 네부디 각탑루 동넨 가데비 주미나 치 미시베 데모 아 기달라비 가이체도 지가 딱지 베고 조니데 이나 자자 청라니 조니메 데 줍디딩 알루 와슈메
Mongar Dzongkha is one of the biggest Dzongkhas in terms of number of gyeoks. It has 17 gyeoks and a dungkhak. The office of the Gelsap and the Gelpojing College of Information and Technology, the Kurichu Hydropower Plant and the Eastern Regional Referral Hospital are all located in Mongar. The socio-economic development in the Dzongkha is progressing well, and so is the health and well-being of the people here. For latest news and updates from Mongar,